دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنتوں پہ چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا دیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بیلگام اجتماع میں بھائی ہارون صاحب دامت برکاتہم نے کارگزاری لی، اور کارگزاری میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ آگے جمع ہو گئے، حاضری ہو گئی، حاضری کتنے ہلکوں کی کارروائی ہے؟ 10۔ ماشاء اللہ، سنانے والے سب آگے ہی ہیں، آگے بیٹھے سب کہاں ہیں؟ سنانے والے کون کون ہیں؟ 1 2 3 2 اور کون ہے؟ 3 اور کہاں ہے بھائی 10 ساتھی؟ یہ تو پہلے صاحب اس کا شکر ہے۔ آگے آگے بھائی کارگزاری سنانے والے آگے آ جاؤ، جتنے سنانے والے آگے آ جاؤ۔ ہمارے سال والے سامنے آ جاؤ۔ سال والے علماء کرام کہاں ہیں؟ ذرا سا کھڑے ہو جائیں۔ سال والے علماء کرام اس مجمع میں سال والے کے آگے بیٹھے، ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں۔ اور کہاں ہیں؟ اور کہاں ہیں سال والے بھائی؟ آگے آؤ، یہاں آئیے، آگے آئیے، آگے تشریف لائیے، آگے آئیے، آگے آئیے۔ سال والے 4 ماہ والے جو ہمارے علماء کرام ہیں وقت لگائے ہوئے، آگے تشریف لائیے، آگے آئیے، آگے آئیے۔ تھوڑی سہولت کر دو بھائی، سہولت کر دو آنے والوں کے لیے، علماء کرام کے لیے سہولت کرو۔ اور ہیں؟ اور بھی ہیں تو آگے آ جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ محترم دوستو، بزرگوں، ہمارا جمع ہونا اس کا ایک مقصد ہے، ہمارا جمع ہونے کا ایک مقصد ہے۔ ہر عمل کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ہر عمل کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے کچھ حاصل ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اس ہمارے جڑنے سے بھی ایک دوست بزرگوں، اس سے بھی ہمیں ایک چیز، کوئی نہ کوئی عمل جو ہوگا وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں اس عمل سے بھی، اس جڑنے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مقصد ہے، ہمیں یہاں کیوں جوڑا گیا ہے، ہم یہاں کیوں جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سب کو جو ہے محنت کر کے کیوں لائے ہیں، ہمارے اس اجتماع کا جوڑ کا مقصد کیا ہے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر مقصد نہیں ہوتا کسی بھی عمل کا سامنے، تو پھر دوستو بزرگوں اس عمل کے اندر وہ عظیمت اور اس عمل کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں اور جو اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وعدے پورے نہیں ہوں گے اگر عمل کا مقصد سامنے نہیں ہوگا۔ تو عمل کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں کیوں جوڑا گیا ہے، ہمارے یہاں جڑنے کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، ہمارا جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی یہ مجمع یہاں جڑ رہا ہے، جتنا بھی یہ ماشاءاللہ آنے والا مجمع ہے، اس سارے مجمع کو یہیں سے نقد روانہ کرنا، یہ مقصد ہے۔ یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے، اور ماحول میں جو ہے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور آپ نے اتنے دنوں محنت کر کے جو ماحول بنایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا۔ 2 محنتیں ہیں اجتماع کی، ایک محنت اجتماع کی ہے اجتماع سے پہلے، اور ایک محنت ہے اجتماع کے دوران۔ اجتماع سے پہلے کی محنت تو ہم لوگ کر چکے، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اجتماع کی محنت سے جو حاصل کرنا تھا، ہونا تھا اور ہونا چاہیے تھا، وہ کتنا حاصل ہوا، کہ اس سے کیا مقصد تھا کہ اجتماع کی پہلے کی محنت سے تو یہ مقصد تھا کہ 100% بالغ مرد جتنے دائرے کا اجتماع ہو رہا ہے وہ نماز پر آ جائیں، 100% مساجد 24 گھنٹے آباد ہو جائیں، 100% گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ اعمال دعوت تعلیم زندہ ہو جائے، گھروں کے اندر عورتیں اس اجتماع کے لیے جو ہے قربانیاں دیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا روزے رکھیں، اعتکاف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، خدمت میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ یہ ماحول بنا نہیں بنا، اور جو ہے ہمارے 100% گھروں سے بالغ مرد اللہ کے راستے میں نکل گئے ہوں۔ ارے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
ادنا تشکیل یہ ہے اجتماع کی کہ ہر گھر سے ایک بالغ مرد نکل جائے، اور اعلیٰ تشکیل یہ ہے ہر گھر سے سارے بالغ مرد نکل جائیں سوائے ایک کے، ایک رہ جائے۔ یہ اعلیٰ تشکیل فرماتے تھے۔ یہ ہے مقصد ہمارا ان دوستوں بزرگوں اس اجتماع کا۔ اب سارے ہم سوچیں کہ یہ تو مقصد تھا اجتماع کا، یہ مقصد ہمارا کتنا حاصل ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ہمیں غم اور درد ہے یا نہیں؟ ہم اس درد و غم کے ساتھ یہاں آئے یا نہیں؟ کہ ہم سب تو یہاں روتے ہوئے داخل ہو رہے ہوتے اور جو ہے بلبلاتے ہوئے داخل ہو رہے ہوتے کہ ہم اجتماع میں تو آ گئے، لیکن اجتماع کی محنت ایسے نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے کہ 100% بالغ نماز پر آ جائیں، 100% گھروں میں عمل دعوت زندہ ہو جائیں، 100% مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جاتی، اور کسی گھر میں کوئی بالغ مرد نظر نہ آتا، ہر گھر کے سارے بالغ مرد نکل گئے ایک ایک کو چھوڑ کر۔ یہ ہمارا مقصد تھا اجتماع کی پہلے کی محنت۔ تو یہ پہلے کی محنت جو مقصد تھا یہ کتنی حاصل ہوئی؟ یہ مقصد کتنا حاصل ہوا؟ یہ ہمیں سب کو غور کرنا ہے۔ اور کتنا فیصد ہوا، کتنا باقی رہ گیا؟ اگر رہ گیا تو یہ تو ہماری دوستوں بزرگوں بہت ہی کمزوری کی بات رہی۔ اس کمزوری پہ ہمیں رونا ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ والی کیفیت ہماری ہے یا نہیں؟ اس والی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے یا نہیں کہ پہلے کی محنت ایسے نہ ہو سکے جیسے ہونی چاہیے؟ کتنا اس کا درد ہے، کتنا اس کا غم ہے ہمیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اجتماع کے دوران کی محنت کیا ہے؟ کہ اجتماع کے دوران کی محنت یہ ہے کہ جتنا مجمع یہاں آ رہا ہے یہ 100% مجمع یہاں سے بکھر جاوے پورے عالم میں، پورے عالم میں۔ یہ مقصد ہے ہمارے اس اجتماع کا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی تمہارے اجتماع سے واپس گھر لوٹ گیا یہ تمہارے اجتماع کی ناکامی ہے۔ ایک آدمی تمہارے اجتماع سے واپس گھر لوٹ گیا یہ تمہارے اجتماع کی ناکامی ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ چاہیے کہ ہمارا بڑا مجمع جو ہے گھر کو لوٹے۔ اس لیے دوستو بالکل یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ہمارے اس اجتماع سے مقصد بھیڑ جمع کرنا ہے، مجمع جمع کرنا ہے۔ بتاؤ بھائی کتنا مجمع جمع ہو گیا، اسی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی کتنا کا پنڈال تھا، اور بتاؤ بھائی کتنا پنڈال اور جو ہے بھر گیا، اور کتنا پنڈال جو ہے اس سے باہر مجمع آ گیا۔ جوڑو بھائی، لگاؤ حساب۔ ہرگز یہ مقصد اجتماع کا نہیں ہے ہمارے یہاں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہمارا۔ ہمارا مقصد اجتماع کا یہ ہے جو مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کا، کہ آخری اجتماع جو ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر سارا مجمع 1.25 لاکھ کم و بیش کا صحابہ کا، وہ دوستوں بزرگوں بکھر گیا پورے عالم میں، بکھر گیا۔ اور ایسا بکھرا ہے سب کا اتفاق علماء کرام کا، 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں صرف خطہ عرب میں۔ کہاں گئے باقی سارے؟ کہ پورے عالم کی زمین کا پیوند بن گئے، پورے عالم کی زمین کا پیوند بن گئے۔ جہاں زندگی کی شام ہوئی وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے، اور تب تک کام کرتے رہے۔ ایسا پھیلے ہیں، ایسا بکھرے ہیں۔ یہ ہے اجتماع۔ بڑی تعداد ہے ایسی صحابہ کی جن کے قبروں کے نام و نشان بھی نہیں رہے کہ کہاں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ لوگوں کو ہماری قبروں کا، ہماری جگہوں کا معلوم ہو۔ وہ تو اللہ کام کر رہے تھے، اور دوستوں جو کام کرنے کے لیے چلے تھے، کام کرتے 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 جہاں یہاں تک کہ زمین کے ٹکڑے ختم ہو جاتے تھے، صحابہ کے جذبات ختم نہیں ہوتے تھے۔ کیا گیا اللہ حکومت میں نافع رضوانو یہی کہا مراکش کے سمندر میں اتر کر اپنا گھوڑا اتار کر، یا اللہ آگے کوئی بستی نہیں ہے، اس کے آگے بھی کوئی بستی ہوتی، کیونکہ افریقہ کا یہ بارڈر ہے، اس کے آگے بھی کوئی بستی ہوتی تو وہاں بھی جاتے، اور وہاں تیرے بندے ہوتے ان کو دعوت دیتے۔ یہ جذبات تھے۔ یہ ہے اجتماع، یہ ہے اجتماع کا مقصد۔ یہاں سے سارا مجمع بکھر جاوے اللہ کے راستے میں۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عملے کی جیسی فکر ہوگی، عملہ جن عزائم ارادوں اور نیتوں کے ساتھ اس میں آیا ہوگا جوڑ میں، فرماتے تھے آنے والے مجمع پر وہی فکریں منتقل ہوں گی۔ اگر یہ سارا مجمع قرآنوں کا ہمارا ماشاءاللہ، یہ اگر یہ فکر لے کر آیا ہے یہاں کہ یہ سارا مجمع جو آئے گا انہیں سب کو یہاں سے اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آنے والے مجمع کے دلوں پر اس کا اثر ڈالیں گے۔ آنے والا مجمع انشاءاللہ تمہاری ان فکروں پر
अल्लाह ताला इनका रुख कर देंगे अपने रास्ते की तरफ। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। असल तो अल्लाह नियतों को देखते हैं, अमले की नियतें क्या है, अमला की नियतों के साथ आया है। ये खाली ये भी खाली जो है इसीलिए आए हैं कि बस हम यहाँ जमा हो जाए और मजमा भी आ जाए, हम भी आ जाएं, कुछ बयानात हो जाए और कुछ जमातें हम लेकर आए, ये इनके मुसाफे हो जाए, दुआ हो जाए और भाई हो गया हमारा जोड़। हरगिज़ ये मकसद हमारे जोड़ का नहीं है। हमारे जोड़ का मकसद है कि ये माहौल जो बना है तुम्हारी मेहनतों से, माहौल जो बना है, इस माहौल का फायदा उठाया जाए। आप सोचो, गौर करो, पूरे साल आप इस मजमे के पीछे भागते हैं, गश्तों में, मुलाकातों में, तश्कील में, वसूली में और इनकी जवाब बना बना के निकालने में या गश्तों के जरिए इनको मस्जिदों में लाने में आप कितनी कोशिशें करते हैं ये माहौल में आ जाए। अब ये माहौल में आए हुए हैं, अल्लाह ने इनको खुद ही माहौल की तरफ भेज दिया। आपकी जो है कुर्बानियों पर एक माहौल बन गया, ऐसा एक फिजा बन गई, लोग आ रहे हैं और खुद आ रहे हैं, तो माहौल में आ रहे हैं और ये माहौल में हम इनको खुद माहौल में लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ खुद माहौल में आ रहे हैं, तो इसका कितना फायदा हमें उठाना चाहिए, कितना हमें खुश होना चाहिए इस बात पर। ये खुद ही माहौल में आ रहे हैं, उस माहौल में जिस माहौल में हम इनको पूरे साल लाना चाहते हैं, कि फरिश्तों वाले माहौल में और जो है इस नूरानी पाकीज़ा माहौल में जहां हमारे दावत और हमारी इबादत हो रहे हैं। कितनी जल्दी बात, इनका यहाँ आना ही समझ लो आधा जहन तो इनका वैसे ही बन गया, ये खुद तैयार होकर दिल से आए हैं। लेकिन इनके आने के बाद अब इन्हें कौन बतावे ये बात कि तुम जो यहाँ आए हो खाली शिरकत के लिए नहीं, यहाँ आए हमें यहीं से अल्लाह के रास्ते में रवाना होना है। ये बात, ये सारा मजमा जो बैठा है, ये सारा मजमा इन पर मेहनत करके आने वालों पर यही से नकद इनको रवाना करें, ये है असल इस हमारे जुड़ने का मकसद। एक आदमी यहाँ से वापस ना जाए, ये हमारे अज़ाइम इरादे होंगे। अल्लाह इन अज़ाइम, हमारे इन अज़ाइम इरादों की बरकत से और नियतों की बरकत से अल्लाह ताला यही असरात मजमे पे डाल देंगे। ये हमारी खित्ते की जमातें जो आप लोगों ने बनाई होंगी, कितने की जमातें बनाई आप लोगों ने, बताओ भाई, मुकामी लोग कहाँ हैं? कितनी जमातें बनाई हैं मजमे के अंदर, जो कितनी जमातें बनती है, बनी 5 साथी, तश्कील की नहीं पूछ रहे, कितने की जमात, 40, 50, 60 साथी की जमात जो बनती है, जिसमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं, जो मजमे के अंदर रहते हैं हल्कों के एतबार से, वो कितनी जमातें नहीं बनाई। तो भाई कोई है क्या? भाई अब्दुल कादिर कहाँ है? उन सारी जमातों को मिला करके तो कितनी जमात बनती है, उस कितनी जमातें सारे तकसीम होते हैं, सारी जिम्मेदारियां। तो एक तो बताओ वहां जी बनाई है, क्या बनाए, क्या बनाया आपने, तो बताओ। बनाया तो आ गया बता, वहां बैठ गए, तो पूछो तो इतनी देर से कहाँ है, और यहाँ आ गया जी। कितने जमातें बनी है, कितने हैं, कितने आपके हल्के हैं? 10। तो 10 की 10 जमातें बनी, कितने की, कितने कितने साथी हैं इस कितने की जमात में, कितने साथी जमातें बनाई आपने, कितने, बताओ भाई, हैं? आपने जो कितनी जमातें, कितने कितनी जमातें बनाई? 65 जमातें, माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा। और एक हल्के कितने साथी तय किए? 10। हर जोन के 10-10 साथियों में तश्कील तय करें, अपने जगह बोल लगे, 65 हल्के हैं, अपने जगह में तश्कील हो गया। अब सुनो भाई, कितने की जमातों को हम ये समझते हैं कि इनकी चंद जिम्मेदारियां हैं, वो इन पर तकसीम करनी है। तश्कील की जिम्मेदारी, तफक्कुत की, ये तफक्कुत कर लेंगे, ये सफ़ों का इंतजाम कर लेंगे, ये निगरानी, ये इस्तकबाल। इस खित्ते की जमात का सबसे अहम काम यही है, सबसे अहम और बड़ा और जरूरी और पहला काम यह है, ये सारी खित्ते की जमात कम से कम, अभी अगली बात मैं अर्ज करूंगा, कम से कम ये खित्ते की जमात तो इस मजमे में ऐसा घुसे, घुस करके इनमें मेहनत करे कि एक एक आदमी से बैठ के तफक्कुत करे, एक एक आदमी को बैठ के तैयार करे, बातचीत पूरी हो जावे, नशिश खत्म हो जावे,
फौरन इनको लेके बैठ जाओ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान खत्म हो जाता, फिर फरमाते ये बयान जो मैंने बात कही है अब सब इसकी रोशनी में बैठ के छोटे छोटे हल्के लगाकर सारे मजमे को तैयार करो। खुद भी नीचे उतर के कुर्सी से उतर के हल्का लगा लेते, हल्का लगा के और जो है चंद लोग खुद भी लेके बैठ जाते। और फिर अगर कोई तैयार हो जाता इनके हल्के में हजरत के, तो फौरन कहते ए मुंशी जी लो हमारे हल्के में एक आदमी तैयार हो गया, नाम लिखो इसका। ये है दोस्तों बुजुर्गों कि ये खित्ते की जमात का पहला सबसे पहला बड़ा काम यह है कि इस मजमे को फौरन बातचीत पूरी हो गई, सारे मजमे को लेके बैठो, छोटे छोटे हल्के लगा के इनका तफक्कुर करो, इनसे इख्तलाफ करो, इन्हें की तश्कीलें करो, इन्हें निकलने के लिए यहीं से आमादा करो, और फिर इनकी जमात बंदी करके तश्कील वालों के जरिए से जो है इनकी जो है अमीर मामूर को जोड़ बिठा के आगे की तरतीब निकलने कायम करो। ये है असल खित्ते की जमात। सबसे पहला काम खित्ते की जमात, ये नहीं समझाते हम जमात को खित्ते की, भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा, इन सब का ये काम बाद में है। सबसे पहला काम ये है कि मजमे में मेहनत करें, इस मजमे को मेहनत करके यहां से नकद रवाना करें, नकद यहीं से रवाना करें। ये है खित्ते की जमात का सबसे पहला काम। आने वाले मजमे को घोट डालो, आने वाले मजमे में घुस जाओ, आने वाले मजमे में मेहनत करो, ऐसी मेहनत कि सारा मजमा समझ ले कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं इस्लाम में आए हैं, दुआ के लिए आए हैं। इन्हें बताओ काम, ये जो तुम आए हो एक अहम काम के लिए आए हो, इन्हें काम समझाओ बिठाकर कि खाली फकत इतना शिरकत इज्तिमा में हो जाए, इसके लिए ये मकसद नहीं आने का। इन्हें बताओ आया इसलिए गया है कि तो हम यहीं से जो है काम समझाओगे, काम समझ जाएंगे तो इनको एहसास होगा कि अब तक हम क्यों नहीं निकले। जो बात हम इन्हें समझाना चाहते हैं उम्मत को कि वो इस काम को काम बनावे, इस काम को सीखने समझने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले, वो माहौल में समझ में आएगी। और यहाँ माहौल बना हुआ है, यहाँ माहौल बना हुआ है। इसलिए हमारा हर वक्त का, और ये तो मैं खित्ते की जमात से कह रहा हूँ, ये सारा मजमा जो बैठा है यहाँ, चाहे जिम्मेदारी कोई मिली ना हो या न मिली हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस मजमे में घुस करके मेहनत करो, आने वाले मजमे को तैयार करो। सारा मजमा यहीं से नकद तैयार हो जाए। माहौल ऐसी चीज होती है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब सुनाया करते थे कि मेवात में इज्तिमा था, मैं भी साथ था, हजरत ने बातचीत फरमाई और सारे हमारे अमले को पूरे जो है मजमे में बिखेर दिया। मैं भी पीछे की तरफ जाके एक हल्का लगा लिया। मेरे पास कुछ लोग आए कि चलो जरा अंदर गांव में वो कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे, उन्हें लेके आना है। मैं तैयार हो गया जाने के लिए। हजरत देख लिया वहीं से तखत से, बड़ी जोर से चिल्लाए और आवाज लगाई, अब्दुल वहाब। मैं चौंक गया, क्या बात हो गई। मैं आया हजरत के पास कि हजरत क्या बात हुई। फरमाया कहाँ जा रहे तुम? कि ये साथी कह रहे कुछ लोग तैयार नहीं हो रहा, उन्हें लेना। फरमाया अरे यहाँ माहौल में इनसे कहो, ये माहौल में लेके आवे उनको यहाँ, और यहाँ बैठ के उनसे बात करेंगे। अरे यहाँ इतना बड़ा तो ये माहौल में मजमा मिला हुआ है, तो इन पर मेहनत करके और करते करते इन्हें छोड़ के तो वहां जा रहा है। मजमे पर मेहनत, ये माहौल में आए हुए, इन पर मेहनत करिए, यहीं से तैयार हो। ये सारा मजमा समझे काम क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें यहाँ इसलिए जमा किया गया कि मैं सभी खर्चा में अल्लाह के रास्ते में, तो ये समझाने के बजाय तो यहाँ से जा रहा है। ये है बात। इस माहौल का फायदा उठाओ, एक एक लम्हे का फायदा उठाओ, एक एक लम्हा हमारे इस काम पे लगे कि ये सारा मजमा कैसे निकले, ये सारा मजमा कैसे वसूल हो। ये वक्त हमें कम नजर आवे, एक दिन तो गुजर गया, अब रह क्या गया, आज शाम तक का वक्त है। क्या हमें ऐसा लगे कि हमने बहुत देर कर दी अभी इस काम को शुरू करने में, ये तो हमारा आते ही जो है काम शुरू हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ये जो वक्त बचा है ये सारा मजमा नियत करे कि इंशाअल्लाह आने वाले मजमे पर ऐसी मेहनत करेंगे कि 100% मजमा यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4-4 माह के लिए निकल जाए। बोलो भाई तैयार हो ना? तो क्या के लिए तैयार हो? निकालने के लिए सबको, है ना? हाँ, कि ये तो नियत करा इतनी देर से, आप मजमा को निकालो। मजमा जब निकलेगा, जब ये अमला निकलने को तैयार होगा। अमले की नियतें, शुरू मैंने कहा था, अमले की नियतों के असरात पड़ेंगे मजमे पर। सारा मजमा बिखरने की नियत के साथ अगर यहाँ आया है तो सारा मजमा बिखर जाएगा इंशाअल्लाह, सारा मजमा बिखर जाएगा। ये सारा अमला जो है, जो यहाँ बैठे हैं पुराने, ये सब इसकी अज़म इरादा अगर कर लेंगे कि हमें सारे मजमे को इंशाअल्लाह लेके जाना है, यहाँ से हम भी जाएंगे और सबको लेके जाएंगे तो सब निकल जाएंगे। दोस्तों मेरे बुजुर्गों, असल काम है उम्मत को हरकत देना है, असल तो उम्मत को हरकत देना है। उसके मौके बनाए जाते हैं और हमारे बड़ों ने सारे उसके मौके बनाए हैं कि कहीं भी ऐसा मौका बनाओ कि माहौल बन जाए और उम्मत काम को समझ ले, काम क्या है, उम्मत दुनिया में क्यों आई है, इसे क्यों भेजा गया है, हम अपने मकसद से कितनी दूर चले गए हैं,
कि 90 से 95% उम्मत का तबका नमाज से दूर कर और कल में नमाज के बिना फिर रहे हैं और कल में नमाज के बिना दुनिया से जा रहे हैं। ये समझाओ एक एक मुसलमान को बिठाकर। हजरत फरमाते थे मौलाना इसाक रहमतुल्लाह, एक एक रिक्शे वाले को बिठा के मेहनत समझाओ। ये मजमा तुम्हारे पास आ रहा है, ये यहाँ से काम समझे बिना ना जावे, ऐसा इनको लेके बैठो। ये अपना दुनिया में आने का मकसद समझें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, खाया कमाया कब्र में चले गए, भाई इतना मकसद समझा हुआ है। ये तो हैवानात नबाजात भी कर रहे हैं, ये तो चरिंद परिंद भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। मेरा तुम्हारा हरगिज ये मकसद नहीं है। मेरा तुम्हारा मकसद तो इस पूरी उम्मत को दीन और दावत पे लाना है। क्योंकि हजरत जो मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह यही फरमा रहे थे कि हम इस काम से क्या चाहते हैं, हम इस काम से यही चाहते हैं बस। ये फरमाया हजरत कि उम्मत दोबारा वहां आ जावे जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था दीन और दावत के एतबार से। इतना बड़ा मकसद है हमारा। ये मकसद हमारे सामने होगा तो बताओ, ये इतना बड़ा मजमा जो हमारे पास खुद आ रहा है चल करके, इन्हें सबको काम समझाना हमारे जिम्मे है नहीं है। और इन्हें काम कैसे समझा लोगे तुम, मिनटों घंटों में समझ में आएगा नहीं। ये समझाने के लिए यह है ये सारा मजमा, ये सारा हमारा अमला। इस मजमे में मेहनत करके इन्हें सबको लेके जावे और जाके अल्लाह के रास्ते में उनको काम समझावे। ये वहां से काम के बन के आवे, काम समझ के आवे, काम करने वाले बन के आवे कि बड़े पैमाने पे हमें अपना मकसद हासिल करने का एक मौका अल्लाह ने दे दिया, इसका फायदा उठाना है। ये थी हमारे बड़ों की तड़प और चाहत और मकसद इस जमा होने की। हम पता नहीं इससे कहीं दूर तो नहीं चले गए। हजरत हमारे बड़े कुछ और चाह रहे थे और हम कुछ और चाह रहे हैं इस जोड़ जमा होने से। ये चाहत इसे फरमाते थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, इज्तिमात हमारे काम का जुज नहीं है। फरमाते थे आगे लिखा हुआ बाकायदा कि अगर ये इज्तिमात रुख से हटेंगे तो ये मुजीर बनेंगे और नुकसानदेह बनेंगे। कि हम एक बड़ा इज्तिमा कर लें और एक इंतजाम में हम सब लग जाएं और इंतजाम को एक जो है काम समझ लें और इज्तिमा खत्म होने तक इंतजाम में लगे रहें। देख लो बड़ा मजमा हमारा पुरानों का, अक्सर पुरानों का मजमा हमारा, ये अमला हमारा सब इंतजाम में रहता है। हालांकि ये तो सारा हमारा अमला इसमें घुसा हुआ होता अंदर मजमे के अंदर। अब मजमे के अंदर तबीयत नहीं चल रही, इस मजमे में घुसा जावे कि जितना वक्त हमें मिल रहा है सारा मजमे के अंदर हम गुजारें और इनको अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए तैयार करें। तो इसलिए दोस्तों बड़ों की चाहत तो ये है, ये थी और ये है कि सारा हमारा ये अमला इसके अज़म इरादा करे कि यहीं से इंशाअल्लाह हम ये सारे मजमे को साथ लेकर 4-4 महीने के लिए और पूरे आलम में और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह और पूरे अपने खास तौर से सूबे में जहाँ इत्तेदाद है, जहाँ बंजर इलाके हैं, उनमें जा जाके इंशाअल्लाह अपनी जमातों से भर देंगे अपने सूबे को। बोलो भाई तैयार होनी है? हाँ, अब खड़े होकर बताओ कौन कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। इस मजमे में मेहनत भी करेंगे और मेहनत करके लेके भी जाएंगे। बस ये है जोड़ का मकसद। अगर ये मकसद सामने नहीं है और अगर हमारी ये नीयतें नहीं है और अज़ाइम इरादे नहीं है तो हमें समझ लो कि इज्तिमा का मकसद हमारे सामने है ही नहीं, है ही नहीं। अब सारे खड़े होकर बताओ कि इंशाल्लाह इन पे मेहनत भी करेंगे और जो है कोशिश करेंगे और इनको लेके भी जाएंगे। अब खड़े होकर बताओ, हम तो जब अगला काम शुरू करेंगे, अगर तुम इसके लिए तैयार हो, इसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम समझ लो कि इज्तिमा के मकसद हमारे सामने है ही नहीं। अब सारे खड़े होकर बताओ, तो खड़े होना शुरू करो। अरे खड़े तो हो जाओ, क्या हो गया? अरे ला हौल वला कुव्वत, चलो भाई हमें तो गाड़ी वापस कर, हमारी घुमा दो गाड़ी वापस, हम तो चल रहे वापस। खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ पहले। तुम तो खड़े हो पहले, तो खड़े होने वाले खड़े होंगे जब तो ये खड़े होंगे। ये है बात, ये खड़ा होना ऐसा ना समझिए कि खड़ा ऐसे कर रहे हैं हम। जमातें लेके जानी सारी है, इतना मजमा आया है, ये सारा यहाँ से नकल जावे। देखो सही उम्मत का क्या हाल है, उम्मत कहाँ जा रही है। 90 से 95% कलमे नमाज के बिना फिर रहे हैं। कितना गम है हमें। इस समय से पहले की मेहनत नहीं होता कि ऐसे होनी चाहिए थी। अब करेंगे इंशाल्लाह। जो मौका हमारे हाथ में, इसको तो कम से कम न जाने दे अपने हाथों से। बैठ जाओ, जहां खड़े तो वहीं बैठ जाओ, जहां से खड़े हो तो वहीं बैठ जाओ। ये है बात कि सारा मजमा यहाँ से समझ ले कि हाँ हमें तो इसलिए हम इसलिए यहाँ आए। और ये सारा अमला जो है इनको ये बात समझा रहे, इनको ये बात समझा रहे इंशाअल्लाह। आपका ये मेहनत इस मजमे पे करोगे, ओहो कैसा जखीरा बनेगा तुम्हारा। ये कितना बड़ा जखीरा बन जाएगा।
जितनों को तुम तैयार कर लोगे, जैसा तुम्हारे हिस्से मांगे, जितनों को आमादा करके लेके चले जाओगे, ये सारा तुम्हारा अमला बनेगा, हाथ पैर बनेंगे, तुम्हारे हाथ पैर बनेंगे। तुम मेहनत कर, जब तक दुनिया में रहोगे, काम करोगे, ये तुम्हारे हाथ पैर बन के तुम्हारा साथ देंगे, और जब कब्रों में चले जाओगे तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें बेचते रहेंगे। ऐसे फरमाते थे, डाइगर होके मरो, बांझ होके ना मरो। और अमला ऐसे बनता है, ये सारा अमला इसके जहन में नहीं था अक्सर के, इल्ला माशाअल्लाह, कि हमें यहां से निकलना है, अब ये तकाजा आ गया है। तो दोस्तों ये है वो बात, जब साहबा की तरह से तकाजों पे निकलोगे। साहबा आए मस्जिद में नमाज के लिए और यहाँ तकाजा मिल गया, फौरन लब्बैक और चले गए। ये रुख था साहबा का, जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ। हम तो आपके तीरों में तीर है, चाहे यहाँ फेंक दो, जहां कहोगे वहीं तैयार है जाने के लिए। ऐसे फरमाते थे मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, तुम जब तक अपनी तरतीबों से चलते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में किस दर्जे दीन आ जाएगा। और लेकिन इंकलाब उम्मत में आ जावे, इंकलाब, दीनी इंकलाब, वो तो नहीं आएगा। वो तो जब आएगा जब तुम हर हाल में चलना सीख लोगे तकाजों पर, कि तकाजा आया और बिल्कुल मौका नहीं बज़ाहिर तौर पर। अब मौका क्या होता है, सोचो सही, मौका क्यों नहीं है। जब भी कोई तकाजा आता है तो उधर क्या आता है हमारा, सोचा करें हम, क्या उधर सामने आ रहा है, शक्लें, असबाब, शक्लें, भी बच्चे। अरे देखो साहबा का सीरत उठाओ, कौन सी चीज आड़े आई इनके निकलने में, कौन सी चीज इनके पैरों में बेड़ियां बनी है, कभी भी नहीं। कोई उधर उनके यहाँ माने नहीं था अल्लाह के रास्ते में निकलने। इसलिए सारा अमला आए थे शिरकत के लिए, और यहां से इंशाल्लाह जमाते लेके तुम जाओगे। ये मजमा आया था शिरकत के लिए, और ये मजमा को लेके जाओगे। कितनी बड़ी कुर्बानी इस पर फरमाते थे, जब तुम तकाजों में चलने की मशक करोगे, इससे तुम्हारी जिंदगी में और पूरी दुनिया में, पूरी उम्मत में दीनी इंकलाब आवेगा। दीनी इंकलाब इससे आवेगा कि जहन में नहीं थे बिल्कुल, अब यहाँ के तकाजा मिल गया कि सारे मजमे को लेके जाना है। इसे दोस्तों, इस पर हमें जो है आना है और इस पर उम्मत को लाना है। जितनी बड़ी कुर्बानी बनेगी उतनी बड़ी उम्मत की हिदायत का जरिया बनेगा। काम करने वालों के काम करते करते जो कुर्बानियां लगती हैं, उनसे उम्मत के अंदर हिदायत आती है। काम करने वालों को पहले हिदायत मिलेगी और इनकी बड़ी कुर्बानियों पर बड़े बड़े नताइज इंशाल्लाह जाहिर होंगे। भाई तैयार है इंशाल्लाह सब? हाँ, और हमें आके बताओ, हाँ जी इतनी जमातें हमारे खित्ते में और हमारे हल्के में, जो बता रहे कितने हल्के रहे, इन सारे हल्कों में इतनी जमातें हमारी बन गई। इतनी पहले से आई थी, जो पहले से आई थी वो इज्तिमा की जमातें नहीं है, जो तुम तैयार करके लाए वो इज्तिमा की जमातें नहीं। इज्तिमा की जमातें तो ये हैं कि सारा मजमा तुमने वो तैयार किया है जो फकत शिरकत के लिए आए थे, अब यहाँ से अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार हो गए। वो हमें आगे बताओ आप, एक एक हल्के वाले। आज हमने इतनी जमातें तैयार कर ली, हमारे कितने इतनी जमातें हो गई, हमारे हल्के इतनी जमातें हो गई माशाल्लाह। हमारे बड़ों का ऐसा रुझान होता था कि ऐसा घुस के मेहनत करते थे कि ये भी मेरे हिस्से में आ जाए, ये भी मेरे हिस्से में आ जाए, ये भी मेरे हिस्से में आ जाए। गश्तों में अल्लाह के रास्ते में निकलने में इतनी पहल करते थे कि कोई तकाजा हमें मिल जावे, ये साहबा की तरह पहल करते थे। मेरे महराज साहब दुआबे में आए और बताने आए कि ऊमी गश्त कैसे होता है, ये सिखाने के लिए आए। एक एक जिले में सारे पुरानों को जमा किया, सबको जमाते बना के निकाल दिया, खुद भी बाहर निकलने लगे लाठी लेकर। साथियों ने रोक दिया कि मियाँ जी कहाँ जा रहे हैं, आप बैठो, हम लेके आते हैं सबको इकराम में। क्या कहा मियाँ जी ने, सुनो। ये थी बात, कैसा लालच, कैसा यानी पुरानों में होता था। तो क्या फरमाया, नहीं भाई मेरी भी जरूरत है। लो, अब गश्तों में जाना अपनी जरूरत ही नहीं समझते। मियाँ जी कह रहे उम्र के आखिरी हिस्से में, हाँ बूढ़े आदमी, कि नहीं भाई मेरी भी जरूरत है। और बाहर जाकर क्या जरूरत है वो समझ में आई। अल्लाह ने आंखों से दिखाया, मौका मिला। एक एक के खुशामद करके ठोड़ी में हाथ डाल के मुतकल्लिम ने बात करी, वो तैयार नहीं हुआ मस्जिद में आने को, तो आगे बढ़कर किसी की ठोड़ी में हाथ डाल ले, किसी के हाथ पैर दबा ले, किसी का सर सीने में लगा लिया। आदमी मजबूर होता सोचने में कौन है मेरे सीने से। थोड़ी देर में मस्जिद भर गई। ये फरमाते थे मियाँ जी कि ऐसी मेहनत करा करो कि मस्जिद भर जावे गश्त के दौरान और मोहल्ले में हलचल हो जावे। ये होता था, ये मेरे हिस्से में आ जाए, जो मेरे जरिए मस्जिद में आ जाएगा और इसकी जिंदगी पलट जाएगी खैर की तरफ और हक की तरफ और हिदायत की तरफ, वो मेरे हिस्से में आ जाएगा। ये है असल कि मुजाहिदा मैं इख्तियार करूंगा तो मेरे हिस्से में आएगा। ये करे, ये कहा अरे तुम जाके करोगे तुम्हें मिलेगा, मैं जाके करूंगा मुझे मिलेगा। तो हर एक मोहताज है। तो इसलिए जितनों को तुम तैयार कर लोगे यहाँ, वो तुम्हारे हिस्से चढ़े। आमीन इंशाल्लाह। नकद तैयार करके इनको लेके जाओगे, ये तुम्हारा जखीरा बनेगा। यह मकसद है।
इस पर इंशाल्लाह हमें आना है, और इसको आप करो भी और करके हमें बताओ भी कि इंशाल्लाह ये हुआ है, जितना हुआ है। बहुत प्यारा मजमा है। हम जब माशाल्लाह ऐसा अमला है तो मजमा भी बहुत प्यारा होगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे सब तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली बात यह है दोस्तों, ये कारगुजारी है, कारगुजारी का ये मौका है। कारगुजारी दोस्तों बुजुर्गों काहे के लिए है? हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। हम अपनी मंजिल तक आसानी के साथ पहुंच जाएं, इसके लिए कारगुजारी है। बताओ क्या है हमारी मंजिल भाई? क्या चाहते हैं हम सब? अरे बताओ। हम काम में चल रहे इतने सालों से, हम और यहाँ जमा हुए हैं और माशाल्लाह इस कारगुजारी से हम कुछ चाह रहे हैं। बताओ क्या मकसद है हमारा, क्या मंजिल है हमारी? अरे बताओ भाई, तो सारा अमला बैठा हुआ है, क्या है मंजिल हमारी? क्या चाहते हैं हम? कहाँ पहुंचना चाहते हैं? तो बैठे सारे भाई, उर्दू भी समझ रहे थे, मैं बोले जा रहा बस। अब ये उर्दू भी ना समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे सारे? अरे बताओ ना क्या मंजिल, क्या चाह रहे तुम इस मेहनत से? क्या मंजिल है हमारी? कहाँ पहुंचना है? तो फिर बता क्यों रहे भाई, बोल क्यों रहे तुम सारे? हमारी मंजिल साहबा है, हमें वहां पहुंचना है और हम सब मुसाफिर हैं जब तक हम अपनी मंजिल को ना पहुंचा। तो ये कारगुजारी इसलिए है कि पिछली मर्तबा से लेकर इस मर्तबा तक जो हमने मेहनत करी है, गुज़िश्ता मर्तबा जमा होने से लेकर और आज तक हमने जो अपनी मंजिल कितनी तय करी, अपनी मंजिल में कितना आगे बढ़ गए, अपने सफर को हमने कितना तय कर लिया, कितना करीब हो गए मंजिल के, हम कितना आगे बढ़ गए हम पिछली मर्तबा से लेकर इस मर्तबा के बीच में मेहनत के जरिए से। जो बताया गया था वैसा हुआ नहीं हुआ, जितना बताया गया, जिस तरह बताया गया उस तरह काम हुआ नहीं हुआ। यह है कारगुजारी। और भाई पिछली मर्तबा ये था, कुछ 19-20 हो गई, तो ये तो काम की तनज़्ज़ुली फरमाया मौलिया साहब रहमतुल्लाह, ये काम की तनज़्ज़ुली है। एक साल में वो सारे उमूर जो बताए जा रहे निजामुद्दीन से, उनमें जो है अगर तरक्की ना हो खुदा ना खास्ता तो ये तनज़्ज़ुली है। और भाई तरक्की हुई है क्या? भाई काम हुआ है, इतना आगे बढ़ गए। जो काम करके आए वो पेश करना है, और भाई दरमियान में जो बातें आएंगी उनको मुतवज्जह होकर सुनना भी है, और उनको सारे पुराने साथी नोट भी करें। सब बड़ों की बातें हैं, उस पर आने के लिए आगे का काम जो है वो हमें बताया जा रहा है। ये समझो कि अपनी कारगुजारी हम पिछले सुना रहे हैं, और हमें जो दरमियान में बताया जाएगा आगे एक नशिस्त होगी इंशाल्लाह इसकी रोशनी में, उस नशिस्त में जो बताया जाएगा वो सारा वो काम है जो जाके करना है। अपनी मंजिल में आगे बढ़ने के लिए हमें जो काम अगला ये दिया जा रहा है। तो दरमियान में जो बातें आए सब साथी मुतवज्जो के सुने। जो कारगुजारी सुनाने वाले हैं खाली उनको ही नहीं कहा जाएगा, जो भी कुछ कहा जाए अर्ज किया जाएगा वो सबसे है। सब ये समझें कि हमारे लिए है, सारी बातें सबके लिए हैं, इसलिए मुतवज्जो होकर सुनना भी है और सबको इंशाल्लाह नोट भी करो इन बातों, इस अज़म के साथ कि इंशाल्लाह जाकर के अब इस तरतीब से अपनी मेहनतों को करना है, ताकि सारा जो मजमा हमारा उस पर आ जाए जहाँ निजामुद्दीन चाह रहे हैं। निजामुद्दीन से चाहा जा रहा है, और निजामुद्दीन से क्या चाहा जा रहा है? निजामुद्दीन तो तर्जुमानी कर रहे हैं सीरत की, भाई जो सीरत में जो कुछ साहबा ने किया है उस पर हमें लाने की कोशिश की जा रही, ताकि जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएं इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तैयार है ना? इंशाल्लाह। लो जी, आओ जी, आओ। वेलकम वाले कोई घड़ी नहीं लगाई। राइट लगा रखो, कॉपी करें। ये तुम्हारे पर्चे कहेंगे हैं माशाअल्लाह। चलो चलो, अब क्या तफसीर करना, नहीं हुआ नहीं हुआ, पूरा सफर हो गया हमारा। देखो कौन से जिले में होंगी कॉपी जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बेलगाम शहर की कारगुजारी है। कुल उलमा की तादाद 111 है। दूसरा साल लगाए उलमा एक आलिम चल रहे हैं और एक जमात ले दे के तुम्हारे वही चल रहे, तुमने लिख लिया। तुमने दूसरे साल की क्या तश्कील कर चल रही है? और एक जमात तैयार है रमजान के वक्त। अच्छा, तश्कील चल रही है, जमात पूरी तैयार है माशाअल्लाह। 2.5 अप्रैल से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। जी आगे।
साल वाले उलमा 22 हैं, सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 14 है। 4 माह वाले उलमा 18 है, उसमें सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 7 है। चिल्ले वाले उलमा 27 हैं, उसमें सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 5 हैं। निजामुद्दीन अहमद 2 माह के लिए 2 उलमा। ये जो सितारे माशाल्लाह साल वाले तकरीबन जो हैं अच्छी तादाद है, वक्त लगा रहे हैं, लेकिन 8 में भी जो वक्त नहीं लगा रहे, और 18 जो 4 माह वाले हैं उसमें जो 7 लगा रहे हैं, 11 इनमें लगा रहे हैं, तो 23 में चिल्ला वालों में 5 लगा रहे हैं, 22 इनमें लगा रहे हैं। तो जो वक्त नहीं लगा पा रहे हैं इसकी क्या फिक्र करते हैं आप, क्या मेहनत करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? तो हमारे यहाँ हल्का भी लगता है। हफ्तेवारी क्या शबगुजारी में जी, उलमा का हल्का लगता है। अच्छा, फिर उस हल्के में क्या होता है? वहाँ भी फिक्र होती है। और और मुलाकातें उलमा, हमारे जो काल लगाए उलमा है वो भी इनकी तरतीब बनाते हैं ताकि उलमा के मदरसों में जाकर क्या तरतीब बनाते हैं? मुलाकातें वगैरह करते हैं। कहीं के लिए मुलाकात करते हैं? उनका वक्त लग जाए। अच्छा, तो क्या तरतीब बनती है फिर मुलाकातों की? कारदारी आती है क्या रही मुलाकातें कि वो वक्त क्यों नहीं लगा पा रहे, या क्या उनकी जो है मशगूली है, या क्या उनका उज़्र है, क्या उसका हल सोचा? ऐसी कारदारी कोई आती है शबगुजारी में या माना मशवरे में, हफ्तेवारी मशवरे में? क्या कारदारी आती है? हल्के के माना मशवरे में भी बात होती है। नहीं, वो जो काम करके आए गए हैं हमसे मिलने के लिए, मुलाकातों के लिए, वापस आकर उन्होंने क्या कारदारी सुनाई, वो सुनते हैं कारदारी कि किसी के जो है मुतबादिल के इंतजाम क्या तकाजा है वो हमने कर दिया है या हम कर देंगे, ऐसी कोई कारदारी आती है? तो फिर तो सबका इनका वक्त लग जाना चाहिए। तो इतनी बड़ी तादाद वक्त क्यों लगा पा रही? सुनो भाई, गौर है, हमारा ये जो है उलमा कराम हमारा सरमाया है। ये उलमा कराम हमारे गिनती के जो है हमारे पास है, कितने बड़ी तादाद जो है उलमा कराम की, उनमें से ये हमारे वक्त लगाए हुए हैं। वक्त लगाए हुए भी अगर हमारे सारे वक्त नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़े गम की बात है कि थोड़ी सी तादाद है वो भी वक्त नहीं लगा पा रहे। कितनी कुर्बानी और साल लगता है, कितनी कुर्बानी से उन्होंने वक्त लगाया, अब ये हमारे पास नहीं है। क्या इसकी बुनियादी वजह है? बुनियादी वजह यह है ये रोजाना की मेहनत में हमारे साथ नहीं है, ये वजह है। उलमा कराम को तुम सोचा करो, समझा करो, यकीन करा करो कि इनकी हमें जरूरत है। उलमा कराम साथ काम मेहनत में साथ होंगे तो काम रुख पे होगा, सही रुख पे चलेगा, ये हमारी सही रहबरी सरपरस्ती करेंगे। इसलिए हज़रत फरमाते थे मौलिया साहब रहमतुल्लाह, मेरा दिल चाहता है हर जमात में एक आलिम और एक कारी हो। इसकी ये वजह है ताकि निकलने वाली जमातों का सही रुख पड़े, ये सही काम समझ कर सीख कर हमें। तो इसलिए जो है उलमा कराम को पहले तो ये है बुनियादी बात कि हमें समझे कि हमें इनके वाकई में जरूरत है, हम इन पर ऐसी मेहनत करें कि ये हमारे साथ रहें और वक्त पर ये निकल भी जाए अपने। तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि हम रोजाना की मेहनत में इनको अपने साथ उन मस्जिदों के साथी, वो मस्जिदवार जमातें, वो मस्जिद के साथी जिनसे मुताल्लिक उलमा कराम हैं, रोजाना इनको साथ लें, अपनी मेहनत और रोजाना इनको साथ लें। तो ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ, ये अपनी मेहनत में रोजाना लेने की कोशिश करते हैं मस्जिद के साथ, ये साथ रहते हैं मेहनत में। क्योंकि अगर वे साथ रहेंगे कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि एक साल तुम्हारी साथ इन्होंने जो है मेहनत की रोजाना और ये वक्त पर न निकले, हो ही नहीं सकता। इसलिए जब रोजाना मेहनत में तुम्हारे साथ रहेंगे तो इनका कोई मसला होगा वो भी तुम्हें बताएंगे, कोई इनका उज़्र होगा तो वो भी तुम्हें बताएंगे, फिर तुम इनको लेके बैठोगे, फिर इनका हाल सुनोगे, ये तुम्हें अपना उज़्र बताएंगे, फिर उसके मुताबिक तुम इनकी तरकीब बनाओ, उसका इंतजाम भी करोगे। तो बिल्कुल ऐसा एक साथी हो गए ना हमारे रोजाना के, तुम्हारे से बेतकल्लुफ हो गए, बताएंगे भाई मेरा ये मसला है, इसलिए नहीं, उसका भी इंतजाम मिलजुल के हो जाएगा। तो दूरी है, दूरी होने की वजह से हमसे दूरी हो रही है, दूरी होने की वजह से जो है वो हमें इनका ना पता लग रहा क्या चल रहा है और ना ही हमारे साथ हैं और ना निकल पा रहे रोजाना की मेहनत में साथ ना होने की वजह से। तो ये बताओ आप लोग, रोजाना मेहनत में साथ लेने के लिए आप कौन कौन इसकी मस्जिद के साथी हैं जो इसकी फिक्र करते हैं? कौन कौन सी मस्जिद वाले फिक्र क्या करते हैं? साथ रखते हैं इनको। अगर रोजाना तुम्हारे साथ होंगे पूरे साल तो कैसे वक्त नहीं लगाएंगे बताओ? रोजाना की मेहनत में तुम साथ इन्हें सबको लेते हो, अच्छा तो क्या वजह वक्त न लगाने की? वो तो हो गया ना, तो अब क्या वजह वक्त न लगाने की? रोजाना तुम्हारे साथ है पूरे साल, तुम्हारे सामने इनका कोई हाल नहीं आता, तो क्या फिक्र करते हो तुम उसकी? क्या जी भाई हम मिलजुल के इसकी फिक्र करेंगे,
تمہارے لیے وقتی طور پہ کوئی انتظام کر دیں گے، یا آپ لوگ جو کر دیتے ہو، ساری مسجد جماعت مل کے جب فکر کرے گی اللہ انتظام بھی کر دیں، تو کیا محنت میں تمہاری رہتے ہیں کہ تم ان کی فکر ہی نہیں کر رہے؟ وہ تو محنت میں جو روزانہ رہیں گے تو ان سے اتنا بے تکلف ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی سال والے، ان کو لے کے بیٹھو، مولانا بتائیے کیا آپ کا مسئلہ ہے، پھر مل جل کے اس کو پورا کرو، تقاضے کو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگتے رہو، کوشش کرتے رہو، یہ بھی کوشش کریں، تم بھی کرو اور تمہارے بھی کرو، اللہ آسان کرے۔ تو کیا وجہ پھر بقیہ کا وقت نہ لگنے کی؟ روزانہ محنت میں ہونے کے بعد تو یہ تمہارے بالکل ایک دم ساتھی ہو گئے نا، تو متبادل کے انتظام میں سب مل کے کرو تو کیسے نہیں ہوگا؟ یہ ہے بنیادی بات۔ آپ ان سے تعلق قائم کرو، اپنا ساتھی سمجھو، ان کے مسئلوں کو لے کے بیٹھو۔ ہمارا یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے بالکل کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھنا، چاہے سال والے علماء ہوں یا 4 مہینے والے 5 مہینے والے ساتھی ہوں، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہو گئے کوئی بات نہیں۔ بتاؤ کسی موقع میں ان کو لے کے بیٹھے ہو، چلو بھائی آج ہمارے سال والے 2 ہیں ہماری مسجد میں، چلو آج ان کی دعوت کر دیتے ہیں، اس نیت سے کہ ان کو لے کے بیٹھ جائیں، کھانا بھی ہو جائے گا، ان سے پوچھ بھی لیں گے کیا مسئلہ ہے، وہیں دسترخوان پہ تفکر بھی ہو جائے گا، بات بھی جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گی، تھوڑی سی قربت ہو جاتی ہے اس لائن سے، یہ بے تکلف ہو گئے، بتا دیں گے اپنی کیا بات ہے، کیا عذر ہے۔ تو اس طرح انہیں آپ حضرات اتنا قریب رکھ کر کے چلو گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھائی سال والے علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے سال والے علماء کرام بیٹھے ہیں نا آگے، بتاؤ جی کیا ہے، کیا فکر ہے، کیا کوشش ہے، کیا محنت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس پہ تو پھر 100% کا وقت لگنا چاہیے، تو بڑی تعداد ہے تمہاری، 4 مہینے والے 11 وقت نہیں لگا رہے اور چلے والے 22 وقت نہیں لگا رہے۔ اگر اس طرح ماشاء اللہ حساب بتا رہے ہیں، ایک بھی نہیں بچے گا، اتنی ضرورت تعداد ہے، آٹے میں نمک بھی کہاں، یہ بھی غلط کہہ دیا میں نے، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، اتنی تعداد ہے، تو یہ ترتیب ماشاء اللہ آپ بتا رہے ہیں، یہی ترتیب صحیح، یہی اصل چیز، پہلی بات بتائی انہوں نے، لیکن اس طرح تو ان کو سب کے وقت لگ جانے چاہیے، اس کا مطلب پورے طور پہ نہیں اس طرح سے ہو پا رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ہر جگہ نہیں ہو پا رہا ہوگا اس طرح مولانا بتا رہے ہیں۔ ارے یہ نہ بات بتاؤ نا، ماشاء اللہ سب کے جیسے یہ بتا رہے ہیں، فکر کرنا، متبادل کا انتظام کرنے کے لیے سب سے جہد کریں، کوشش کریں کہ اس سے بات کر لیں، پھر ان سے ملوا دیں، لیکن پہلے ان کو تو آمادہ کریں کہ آج میں تیار ہوں، بتا دو کوئی متبادل میرا انتظام ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کی جگہ ان کو رکھ کر کے اور پھر ان کی تشکیل کر کے روانہ کریں۔ اسی طرح سال کی تکمیل کے لیے بھی فکر ہوتی ہے ان کی، 4 مہینے چلنے والوں کہ سال کی تکمیل ان کی ہو جائے، بتاؤ جی کی فکر ہے؟ سال والے ہمارے یہ 4 ماہ والے چلے والے سال پورا کر لیں، سال کی تکمیل ہو جائے۔ اور نظام الدین کتنے آئے؟ 2 آئے ہیں، تمہارے 14 ہیں ماشاءاللہ سال والے جو، اور یہ 4 مہینے والے بھی جو ہے 7 وقت لگا رہے ہیں، یعنی 21 ہیں سال اور 4 ماہ والے جو وقت لگا رہے ہیں، تو 21 میں تو کم آدھے تو آتے 11، یہ 2 آئے ہیں صرف۔ ہر دوسرے سال کی کوئی ترتیب آپ کے یہاں مشورے سے آپ طے نہیں کرتے بھائی، اس سال آپ کا جو ہے سالانہ وقت وہاں کا ہے نظام الدین کا، پچھلے سال آپ نے یہاں لگایا تھا، تو 21 میں سے آتے تو آتے، چلو بھائی 21 یہاں لگا رہے ہیں، 11 وہاں چلے جاؤں، تو یہ چیز مشورے میں نہیں آتی ہمارے ماہانہ مشوروں میں، تو پھر یہ تو ہی کیوں آئے کہ 21 میں سے 2 ہی آئے تھے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ اس طرح کی بات چل نہیں رہی، اب چلنا شروع ہوئی، آواز تو 60 سال سے لگ رہی، تمہارے یہاں 60-70 سال تو ہمیں تبلیغ آئے ہوئے۔ ہاں دوسرے سال ان کا وقت جو ہے سالانہ وہاں لگے، یہ بات اب آواز لگنا شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ، اس کو تو گئے بھی کئی سال ہو گئے، تم کہاں ہو ابھی؟ کہیں 2020 میں تو نہیں بیٹھے تم؟ اب 2023 چل رہا ہے، اس کو تو ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، کہاں سے کووڈ لیا ہے تم نے؟ کوئی تمہارا یہاں کوئی نیا تو نہیں چل رہا خدا نہ خاصہ، تو ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، بہت دن تو چلا یہ بہانا
बहुत दिन तक चला ये ऐसा। इसके आड़ में जो है वो हजरत कहते थे, उनकी कारगुजारी किसकी हो रही थी पता नहीं, कि जो कोविड। तो फिर एक चीज और आई तो वो खामोश हो गए। अरे कह दो ना कोविड, हाँ इसी के आड़ में। हमारे भाई कह रहे हैं नहीं दोस्तों ये बात नहीं है। इस बात से अंदाजा ऐसा हो रहा है, खुदा ना करे अगर निजामुद्दीन की तरफ और निजामुद्दीन आने को और निजामुद्दीन पहुंचने को या हमारे उलमा इकराम वक्त लगाए हुए खासतौर और यह हमारा अमला अपनी जरूरत नहीं समझेंगे तो दोस्तों बुजुर्गों जो कुछ कहा जा रहा है वो बताया जा रहा है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। बहुत तेजी के साथ काम तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी के साथ। उस रफ्तार के साथ अगर तुम चलना चाहते हो और अपनी तरक्की उतनी चाहते हो जितने काम की सोच रफ्तार है तो आपको बार बार वहां आना होगा और आना चाहिए। हमारी असल और जड़ और बुनियाद है। जितना वहां की तरफ लपकोगे, बकौल हजरत के फरमाया करते थे ऐसे लपका करो निजामुद्दीन की तरफ जैसे भूखा बच्चा मां की गोद की तरफ लपकता है, ऐसे लपकना होगा वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ 3 दिन के लिए मौलवी अब्दुल्ला छुट्टी लेके गए गेहूं की फसल काटने के लिए। मेरा कोई है नहीं फसल काट, हजरत मैं चला जाऊं मौलाना रहमतुल्लाह के जमाने में। ये गए और वहां जाके देखा तो गाँव उन्होंने काट दिया इनका खेत। तो वो बेचारा मौलवी अब्दुल्ला वहां पड़ा निजामुद्दीन, चलो इसकी मदद कर दो। अब ये कहने लगे मैं तो इस काम की छुट्टी लेकर आया था, अब मुझे मुनासिब नहीं आ रहा है ना। 3 दिन के बजाय 1 दिन के बाद ही वापस आ गए। जो देखा खेती कट गया, गाँव वालों ने काट दिया बेचारों ने। तो अब ये वापस आए तो उचक के राय दे रहे थे, पीछे बैठ गया मशवरा चल रहा था ऐसे उचक ताकि हजरत एक मिले में आ गया। उचक के राय दे हजरत ने फरमाया बैठ जाओ, तुम 24 घंटे पीछे हो गए, यहां पहले 24 घंटे इस माहौल में रहो फिर राय देना। बताओ 24 घंटे में तो यह फरमा रहे और हम साल और वो मौका जो हमारे लिए तय है उसमें भी हमें तलब और ललक और हमारे अंदर जैसे करना हो उधर लपकने की जाने का तो कितना पीछे हो जाएंगे। सही बता रहा आपसे, बहुत तेजी के साथ काम की रफ्तार है इस वक्त, काम बहुत तेजी से जा रहा है आगे माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो इसलिए हजरत फरमाते थे मौलाना इस्हाक रहमतुल्लाह ने यहाँ आते रहोगे तो हमारी कहोगे, यहाँ नहीं आओगे पता नहीं क्या कहोगे, अपने अपने कहोगे, पता नहीं कहां जाके गिरोगे। हाँ क्योंकि वहां जो बताया जा रहा वो तो सब सीरत की रोशनी में और आगे काम बताया जा रहा उसी में हमारी आफियत है, उसमें हमारी दोस्तों हिफाजत है और आगे बढ़ना हमारा उसी में है। वहां आने को हर पुराना और हमारे उलमा किराम वहां आने को अपनी जरूरत समझे, हमारी जरूरत है। बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए आ गए हमारे यहाँ एक दिन मशवरे में। एक दिन पहले तजवीज में आ गए थे तो मैं तजवीज में खल ली थी बात, इन्होंने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली के और बड़े फख्र के साथ आए कि हम वक्त देंगे यहाँ निजामुद्दीन और फहरिस्त बना ली, बोला डॉक्टर फला टाइम, बोला डॉक्टर हजरत के बाद भाई डॉक्टर सारे क्यों आए मशवरा शुरू होने से पहले कि जी कुछ अपना तकाजा लेके आए, वक्त लेके आए। फौरन समझ गया पर वो मशवरा बाद में हो गए ना, बुलाओ पहले बुलाया भाई क्यों आए कि वो ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब, इनके पास वक्त तो होता नहीं, कुछ वक्त निकाल के यहाँ आया करेंगे और यहाँ मरीज होते हैं बहुत से, इन्हें देखना ये सब। हमें हरगिज हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें हरगिज तुम्हारी जरूरत नहीं। अपनी जरूरत समझ के तुम खुद आओ यहाँ, अपनी जरूरत समझ के आओ तो आओ और यहाँ के अमाल में शरीक होने के लिए आओ तो आओ। तुम यहाँ खुद जरूरत बन के आ रहे नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, एक की भी जरूरत नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर अपने बड़े बड़े जगह रहो, यहाँ तो अपनी जरूरत समझ के आओ कि हमारी जरूरत है, हमें यहाँ आना हमारी गरज है। जो कुछ यहाँ हो रहा उसे समझने सीखने के लिए 2-4 के मुंह भी बने उसमें बनने तो सही बात पेश करनी है हमारे बड़ों को। सब चले गए, बड़ा खुश हो रहे थे वो कि अपना हमने कोई एहसान होता है ना बहुत बड़ा, हमने काम कर दिया। कुछ नहीं, तुम आओ यहाँ रोज आओ, अपनी जरूरत लेके आओ। तो इसलिए दोस्तों हमारी दरखास्त है आप लोगों से कि ये बात बहुत दिनों से कही जा रही, आज तक थोड़े कही जा रही कि उलमा इकराम 1 साल का यहाँ और 1 साल वहां वक्त है, वहां के तकाजों पर इस्तेमाल हो। बहुत सारे तकाजे हैं, वो तकाजे में हमारे ही हैं जो निजामुद्दीन के तकाजे। और असल गरज तो ये कि हम अपनी जरूरत से जाना है, काम को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए। भाई करेंगे सत्य कर इसकी इंशाल्लाह। तुम्हारे 21 वक्त लगा रहे, इनमें आधे तुम आ जाते, इसकी बैठ के फौरन तरतीब लगाओ।
کہ یہ ہمارے علماء کرام انشاءاللہ وہاں وقت جو ہے لے کر آئیں فوراً. جی چلیے آگے. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 1345 ہیں. اس میں سالانہ 4 ماہ لگانے والے 15 ساتھی ہیں. سالانہ چلے والے ساتھی 210 ہیں. چلے والے احباب 4453 ہیں. 210. چلیے چلیے چلیے. چلے والے احباب 4453 ہیں. سالانہ چلہ لگانے والے 430 ساتھی ہیں. ایک کتنے 4000 4453. ماشاء اللہ. 1% تقریباً چلے والے ہیں اور تقریباً 20% جو ہیں وہ 4 مہینے والے ہیں. یہ سارے جوڑ دیں. ٹوٹل. ہاں ارے ابھی اسی کا سن لو تم حساب کتاب، تم بعد میں کر لیو اور ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اس حساب سے بھی جو ہے 80% 4 مہینے والے اور تقریباً سارے جو ہے تو کیا 1-2% کیا ہوتا ہے. یہ تمہارے چلے والے تمہارے پاس ہیں. 90-95% سے زیادہ تو چلے والے اور 80% 4 مہینے والے تمہارے پاس ہی نہیں. کیا ہیں یہ پہلے تو سمجھو. یہ تمہارا جتنے سال بھی ہو گئے ہوں یہاں تبلیغ آئے ہوئے کچھ اندازہ ہے پھر کتنے سال ہو گئے ہیں بیلگام میں تبلیغ کب آئی ہے؟ بیٹھے 60 سال ہو گئے. 60 سال کا سرمایہ ہے یہ تمہارا. 13 تو 45 اور 44 تو 53 5 6 یعنی تقریباً 6000 کے قریب ہیں. 60 سال میں کتنا سرمایہ تیار ہوا؟ 6000 چلے 4 مہینے والے. کتنے سالوں میں؟ 60 سال میں. پورا نہیں لکھا انہوں نے، پورا لکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ چلو اس اعتبار سے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹل کے اعتبار سے بھی یہی فیصد بنے گا. تو 60 سال میں یہ 6000 ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس 80% 4 مہینے والے اور 96-97% جو ہے چلے والے ہمارے پاس نہیں. بتاؤ تم اتنے سارے بیٹھے، اس کا غم کس درجے ہے ہمیں؟ کس درجے یہ غم ہے ہمیں؟ اس کا غم کس درجے ہے ہمیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے تو کس درجے ہے؟ ہمارا خود اپنا، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ذاتی سرمایہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جاوے، سارا گھر پریشان ہو جائے. سارا گھر، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، سب پریشان، سناٹا چھائے ہوا ہے، سب بجھے ہوئے ہیں طبیعتیں. کھانا بھی نہیں بن گیا تو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. اور کسی بڑے نے کھلانے کی کوشش بھی کری تو نیوالا کڑوا لگ رہا ہے، اندر کو نہیں اتر رہا ہے. ہاں کہ نقصان ہو گیا تھوڑا سا. کیا نقصان ہے؟ آنا جانا ہے. لیکن محنتوں سے تیار ہوا تھا تو اس کا جانا کہاں لگے گا؟ بتاؤ کہاں لگے گا اس کا جانا؟ دل پہ لگے گا. تو اس دل کے ہے غم اتنا آ گیا دل پر، طاری ہو گیا کہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے پورے گھر میں. جہاں محنت لگتی ہے نا، جو سرمایہ محنت سے بس تیار ہوتا ہے، ذرا سا بھی اس کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. مکان جو ہے بنایا خود پسینے کی کمائی سے، کوئی نادان بچہ یا کوئی نادان اس کی کسی اینٹ پہ ہاتھ مار دے یا کوئی چیز مار دے، او ہو، تو وہ مکان پہ لگے گی یا دل پہ لگے گی جا کے چوٹ؟ ارے بولو، چوٹ مکان پہ لگے گی دل پہ لگے گی؟ خود پسینے کی کمائی سے بنایا ہے تو یہاں دل پہ لگے گی چوٹ، فوراً چیخے گا، فوراً چیخ نکلے گی. دل پہ چوٹ لگنے سے فوراً چیخ نکلے گی، ارے کیا کر رہا ہے. اور یہاں 80-90-95% 60 سال کا ہمارا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کا کس درجے ہم پر جو غم وہاں ہے اس کا کوئی حصہ یہاں پہ غم ہے ہمیں کہ دن کا چین ہمارا ختم ہو گیا، رات کی نیند ہماری اڑ گئی کہ ہمارا سرمایہ 90-95% گیا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں. بتاؤ کبھی اس لائن سے ماہانہ مشوروں میں یا تم نے جو ہے اپنے ہفتے واری مشوروں میں بیٹھ کے اس کو امر بنا کے فکر کری اس کی، اور مسجدوں پہ اس کا غم جو ہے ڈالا تم نے، یا کسی مسجد والوں نے بیٹھ کے اس کو امر بنایا ہو
کہ ہمارے چلے چاروں والے اتنے ہیں اور ہمارے پاس اتنے وقت لگانا اتنے نہیں ہے بھائی، اس کا کتنا غم ہونا چاہیے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس درجے ہم اس پر سرمایہ سمجھ ہی نہیں رہے. جبکہ صحابہ کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک ایک ایک کام کرنے والا اپنے باپ سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، اقارب سے زیادہ محبوب ہوتا تھا. یاش علیہ السلام جان جو جب خبر مل گئی ماں کے بارے میں کہ دھوپ میں کھڑی ہو گئی، کھاؤں گی نہیں اور جو ہے دھوپ سے نہیں ہٹوں گی اگر تو واپس نہ آئے، تو یہ واپس جانے کو تیار ہو گئے. تو ہے تمہارا راجستھان جھول گئے ان کے اوپر، یہ واپس نہ جاؤ. یہاں تک کہ اپنی آدھی ملکیت دینے کو تیار ہو گئے، ایک آدمی. اور یہاں 95-96% ہمارے پاس نہیں. سوچو صحیح کس درجے کا میں ہمیں کہ کام گزرگاہ بنا ہوا ہے، اور وہاں ایک آدمی کو بچانے کے لیے آدھی ملکیت دینے کو تیار. ایک آدمی بچ جائے ہمارا، حالانکہ آدھی ملکیت ان کے وارث ہوگا. یہ ہے سارا سرمایہ ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں. ہمارے جو ہیں یہ کام کرنے والوں کو بچانا اتنا ان کے نزدیک، اپنے ساتھیوں کو بچانا اتنا اہم ہوا کرتا تھا. تو بتاؤ بھائی کیا فکر کرتے ہو تم اس کی، اور کتنا غم کے ساتھ اور کتنی فکر کے ساتھ تم ان کی محنت و ترتیب بناتے ہو، اور کیا بناتے ہو یہ بتاؤ. اتنا بڑا سرمایہ ہم سے نکلا ہوا ہے. بتاؤ ملاقاتیں وغیرہ تو ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہیں؟ ہمارے مذہبی جماعتیں بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بیٹھے ہیں، جن کا وقت باقی ہے، ان کا سال کا ان کی ملاقات ہوتی ہے. کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ کون جاتے ہیں ملاقات کرنے؟ ہماری جو جماعت ہے، جس کی ذمہ جو جماعت ہے، جو علاقہ جس کے ذمے ہیں وہ چلے گئے، اپنا ملاقات کرائے. وہ ملے نہ ملے نہ ملے تو کوئی بات ہوئی کیا بات ہوئی پوچھنا کہ واپس بات وغیرہ ہوتی ہے. کیا بات ہوتی ہے؟ آپ کا وقت باقی انہیں مسجد میں لاتے ہیں، روزانہ کی محنت، سب آتے ہیں، اتنے وقت لگائے ہوئے ہیں. سب سے نیا. جی بھائی کچھ کہہ رہے کیا؟ ہاں اب سنو غور سے. بنیادی بات تو یہ ہے جو میں نے عرض کری کہ ہمارے دل میں اس سرمایہ کا ہمارے پاس نہ ہونے کا کتنا غم ہے. بنیادی بات یہ ہے. تمہارا یہ غم ان کے دلوں پہ جا کے چوٹ مارے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی تم گئے بھی نہیں، اس غم کے ساتھ تم یہاں بیٹھ کے مشورہ کرو گے، مشورہ یہاں کرو گے، جا کے ان کے دلوں پہ چاہے ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، ان کے دل پہ جا کے چوٹ پڑے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا نہ ہونے کا غم کتنا ہے اور ان کو لانے کا فکر کتنا ہے. اور ہم یہ ہمارا سرمایہ ہے. کس درجے اس کو واقعی ہم سرمایہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں نے مثال دی ہے، تھوڑا سا نقصان گھر کا برداشت نہیں ہو رہا پورے گھر کو، اس کا کوئی حصہ بھی ہے اس درد یہاں میں. اور تھوڑا حصہ چلا گیا تو پورا گھر پریشان، اور یہاں اتنا بڑا حصہ گیا ہوا ہے. اس کا غم میں کس درجے ہے اللہ یہ دیکھیں گے بس. وہ تو اللہ لاویں گے ان کو تمہارے غم اور تمہاری فکر پر. میں کل ان کو بتا رہا تھا کیا ہے ملاقاتیں ہمارے یہاں. ہم ملاقاتوں کو صرف سمجھ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی ملاقات. انہوں نے جماعتیں بنا رکھی، چھوٹے بڑے ساتھی ہوتے ہیں، وہ چلے گئے پرانے ساتھی کے پاس جا رہے. اتنا اہتمام بھی نہیں ہے کہ کم سے کم پرانوں کے پاس ایک پرانوں کی جماعت الگ سے خاص بنا کے بھیجی جاوے جس میں انہی کے مناسب ساتھی ہوں. اس لیے جب تک ہم نہ اپنا سرمایہ سمجھ لیں نہ ان کو لانے کا کام ہے. میں کل ہی ساتھی سے کہہ رہا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کو لے کے میوات جایا کرتے تھے پیدل، تاکہ یہ بات سمجھاویں کہ اس دین کی محنت کے لیے بھی تھکنا ہوتا تھا صحابہ کے یہاں. اصل تو یہی کام یہ دھندا تھا صحابہ کا. تو علماء کرام کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک دو کو نوجوان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ملاقاتوں میں. ایک مرتبہ 2 علماء کرام کو لے کے گئے، راستے میں گاؤں کا ایک دیہاتی مل گیا، اسے دعوت دی، اس سے بات کری، اس نے جو ہے اس کی تشکیل کری، وہ تیار ہو گیا، حضرت آگے چل دیے. تو یہ انہیں حیرانی ہوئی دونوں کو کہ علماء کرام ساتھ تھے. یہ کیا قصہ ہوا؟ پوری بات تو ہمیں سمجھ نہیں حضرت کی. ماشاءاللہ ایسی اردو تھی حضرت کی، فارسی کے بالکل قریب، کہ پوری بات ہمیں سمجھ دیہاتیوں کیا سمجھ میں نہا کر دی. تو یہ بات جاننے کے لیے، یہ رات جاننے کے لیے یہ رک گئے. حضرت آگے بڑھ گئے تو یہ سب پوچھ رہے اب چپکے سے علماء کرام میں سے، بھائی تیری کیا سمجھ میں آیا؟ کہ میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا.
समझ में नहीं आया तो तैयार हो गया। नहीं, वाकई हंसने की नहीं, मैं कसम खा कहता हूं ये रोने की बात है कि क्या चीज है असल मुलाकातों में, क्या चीज चाहिए मुलाकातों में, क्या कमी हो रही है हमारी मुलाकातों में, ये समझो इस वाक्य से। तो वो कहने लगे मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। पर तेरे समझ में नहीं आया तो तैयार कैसे हो गया? कि मेरे एक बात समझ में आई, यूं तैयार हुआ मैं। क्या? अगर मैंने इस बड़े मियाँ की बात को ना माना तो ये मर जाएंगे। ये बात समझ में आई मेरे बस। ऐसे फिरते थे बड़े हमारे, इस गम और दर्द के साथ एक एक से बात करते थे। बताओ ये वाला गम के साथ हम मुलाकातें कर रहे हैं उन लोगों से जो हमारे, जिनके जरिए हम इस काम में आए हैं। हमें इतना गम है क्या? अगर ऐसा गम होता सारे बेचैन हो जाते हैं हम। मसले जमातों को चैन ना आता दिन को रात को, कि हमारा अमला हमारे पास क्यों नहीं। ये वो लोग हैं जिनके दुआ और मेहनत से हम लोग काम में आए। आज हमारी जिम्मेदारी इनको लाने की, किसी बिना पे आगे पीछे हो गए और हम एक सरसरी तौर पर आज जमात बना रखी, चली जाती है, मिल जाती है और मुलाकातें हो जाती हैं। यहाँ बैठ करके ऐसे हमारी जो है मुलाकातें हो। मियाँ जी मूसा, मियाँ जी हमारे मेहराब और एक हमारे बुजुर्ग सफे अव्वल के निजामुद्दीन, ये तीनों गए खास से मुलाकात करने के लिए खवास में से। 1.25 घंटे बात की मौलाना ने उससे, 1.25 घंटे। आखिर में उसकी तश्कील करी, चलो हमारे साथ मस्जिद में तुम्हें लेने आए। वो तैयार ना हुआ कि नहीं मेरा मौका नहीं है, आऊंगा। तीनों उठ के चल दिए, पहला मुसाफा करके चले मौलाना, फिर उसका मियाँ जी मेहराब। आखिर में नंबर आया मियाँ जी मूसा का। मियाँ जी मूसा ने उसका हाथ में हाथ लिया और उसको यूं देखा, बस। तकरीर का काम थोड़ा ही है, जब बड़ी बड़ी सलाहियतों का होना है ही नहीं इस काम में। तो तुम्हारा गम जो दिल में लेके फिरोगे वो गम मुंतकिल होगा मुलाकातों में, वो गम काम करेगा। पहले तो फिरना ही कम हो गया, फिरने से गम पैदा होगा और फिरने से गम मुंतकिल होगा। वो बुनियादी चीज खत्म होती जा रही, फिरना। तो उसके आंख में आंख डाल के उसका हाथ लिया, यूं देखा उसे, एक जुमला कहा, बस हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे आपसे। इतनी बात कही, हम तो आपसे बड़ी उम्मीद, इसके हो गया, इसका काम बन गया, इसका काम। कहना क्या चाहते हो? कि चाहते हैं हमारे साथ चलो, मस्जिद में आए हैं। अच्छा चलो तैयार हो, क्या आ गया। 1.25 घंटे की तकरीर ने वो काम नहीं किया मौलाना, जो एक जुमले ने कर दिया। ये है मुलाकातें हमारे। ऐसे दर्दों गम के साथ हम फिरें और इनके पास जाएं। मियाँ जी कहते थे इनके पास ऐसे जमात भेजा करो जो इनके मुनासिब हो और दिलों में वाकई ये वाली फिक्र लेके जाने। अरे तो बात की बात है, क्या मैं तुमसे अर्ज करूं, यहाँ बैठ के तुम मशवरा करोगे, बैठ के जितनों के बारे में गम फिक्र के साथ यहाँ मशवरा करोगे, वो सारे खुद चल के आ जाऊंगे तुम्हारे पास, अक्सर उनमें चल के आ जाऊंगा। एक मुल्क में बैठे हम, मशवरा चल रहा था, फला नहीं आ रहे कई दिन से, चलो इनको लेके आए। उठ के चले तो एक उनमें चला आ रहा है, शादी कर ले, क्या हुआ? शादी कर ले, इत्तफाक। मैंने लाहौल, इत्तफाक तो दहरिया का जुमला है, दहरियत है। तो अरे फरमाते तो मौलिया साहब इत्तफाक कोई चीज नहीं है। तो मैंने कहा इससे जाके पूछो क्यों आए। चले उसकी तरफ साथी, उसे भाई कैसे आ गए? कह रहे मैं मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे आ गई। क्यों? कि मैं तो कहीं जा रहा था, एकदम दिल पे मेरी बात पड़ी कि मस्जिद चलूं, मैंने गाड़ी घुमा दी मस्जिद तरफ, बस अब मैं आ गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे आ गया। तो मैंने साथी से कहा अब तुम गौर कर लो, जिस वक्त तुम इसके बारे में यहाँ फिक्र कर रहे थे उस वक्त इसके दिल पे जाके बात पड़ी कि मस्जिद चलूं। ये मामूली चीज है फिक्र करना। अभी हमारी फिक्र ही नहीं है और इस फिक्र की ताकत का पता ही नहीं अभी हमें कि कितनी बड़ी ताकतवर चीज है चंद लोगों का, किन्हीं लोगों के बारे में बैठ के फिक्र कर लेना, कितनी जानदार चीज है। खिंच के आवेंगे कुलूब, खिंच के आवेंगे तुम्हारी तरफ, जितना गम होगा हमें इनका लाने का। इन वाली फिक्रों के साथ जाओ, अब इनके पास कुछ लेके जाओ, बकौल मियाँ जी के, अरे एक सेब भी ले जाओ और फिर जाके इनसे क्या बात करें। किसी ने पूछा मियाँ जी से, ऐसे साथियों से, कि ऐसे साथियों से इनकी पुरानी कुर्बानी याद दिलाया करो, पुरानी कुर्बानी याद दिलाओ। आप यूं थे, आप यूं कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे, आपके सरपरस्ती में काम हो रहा था, कितना काम तरक्की करा, हम सब तुम्हारे मेहनत के नतीजे में हैं, पुरानी कुर्बानी याद दिलाओ। और चलो हम लेने आए, आप अभी मस्जिद लेकर आओ, मेहनत चल रही है, थोड़ी देर तालीम से गुजार के यही साथी इनसे बैठ के बात करें। सबसे पहले इनका दिल खाली कराओ, खूब सुनो इनकी। हो सकता है तुम्हें कुछ सुनाने भी है, तुम्हें लगेगा हम तो ले गए इधर हमें सुना रहे, हाँ सुना मैंने, सुनो, और ऐसे सुनो जैसे हजरत जी का बयान, मैं अपनी नहीं कह रहा,
मौलाना सैयद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह की बात कह रहा हूँ, इमाम हरम की बात मैं जाता हूँ उनसे मिलने, इतनी सुनाते तुमने यूं कर दिया, तुमने यूं कर दिया, कह रहे मैं गर्दन झुका के ऐसे सुनता था उनकी सारी बात जैसे मौलाना साहब रहमतुल्लाह बयान कर रहे हो। जरा मैं दिल पर असर न ले, बुरा न मानता, कोई बात नहीं, कह रहे चंद मरतबा यूं जाता रहा दिया ले लेकर, एक मरतबा सफर में चला गया तो वो अपने खादिम से पूछ रहे हैं, अरे वो सईद हमारे यहाँ था कहाँ है, लो हाँ, कह रहे वो खबर जब तशरीफ लाए मौलाना तो उन्हें किसी ने बताया कि वो वहां उनके खादिम आए थे इमाम साहब। अच्छा, उन्होंने एकदम से बेसाख्ता कहा, कल हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। फिर जाके मिले और बड़े बेहतरीन तरीके से मिले, सईद कहाँ चले गए थे, कहाँ थे तुम, कि अभी मौका मिल गया, मैं सारी कारदारी सुनाई, बड़े मुतासिर हुए, ये है काम हमारा। तो खूब सुनो उनकी, बिठा के उन्हें उनके दिल की पूरी निकलवाओ, सारा बर्तन खाली करवाओ उनका। अरे कोई तो सुने इनकी, कौन सुनने वाला है, ये भी हैरान हो जाएंगे कौन है मेरी सुन रहा है, बस दिल हल्का हो जाएगा। अब अपनी बात कहो, जब उनकी सारी बोले कि हम चाहते हैं कि जमातें बनती हैं, अल्लाह के रास्ते में जमातें जाती हैं, साहबा का वाक़या सुनाओ, तो ना निकलने पर ताखीर पर जो अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह के रसूल वो सुनाओ, और फिर उनको कहो रोजाना हमारी मेहनत में हम आपका साथ चाहते हैं, हमें जरूरत है आपकी सरपरस्त, यूं कह के रोजाना मेहनत में उनको ले लो, बस इंशाल्लाह मेहनत करते करते ये निकलने भी लगे। बोलो भाई, करोगे ना इसी तरह इंशाल्लाह। ये सारा चिल्ले चार में वाला हमारा सरमाया है, इन्हें बचाओ। ये कोई मेहनत नहीं कि पुराने बैठ गए और आगे निकलने की मेहनत हो रही, आगे निकालने की मेहनत बाद में करो, पहले नहीं निकले वो संभालो, इनको संभालते हुए जमाते हुए इस मेहनत को मुकद्दम करो ज्यादा, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिर नए लोगों को मिलजुल करके सबको निकालो, ये बैठते रहे वो निकलते रहे, ये कोई काम नहीं। तो सब इसकी फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ये बात सबसे है, तमाम हल्के वालों से ये बात है, अपने अमले को और अपने साथियों को वक्त लाया वो संभालो इस तरह से। चलो आगे। चिल्ले वाली मस्तूरात 149 है, अशरे वाली मस्तूरात 217 है, छह रोजा लगाई हुई मस्तूरात 1565 है। हफ्ते वाली तालीम गुज़िश्ता 147 होती थी, मौजूदा 170 जगह होती है। चश्माई जोड़ 22 जगह होता है, 22 जगह होता है जी। माशाअल्लाह। कितने जुड़ते हैं एक चश्मा जोड़ में, एक जगह कितनी जोड़े जुड़ जाते हैं? 40 50 30-40। ठीक है, ठीक 30-40 सही है। 30-40 के अंदर 6 महीने में एक मतलब जमा होते हैं, उसकी मेहनत भी चलाते हैं, मस्जिद मेहनत होती है माशाअल्लाह। तो ये सब जमा हो जाते हैं जी। तो ये जोड़े आते हैं या मस्तूरात आती है या बराबर आते हैं? पूरे जोड़े आते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि छोड़ के चले गए, है ना, मर्द कम हो जाते होंगे। हाँ, ये है बात। सुनो भाई, सुनो गौर से, ये क्यों हो रहा है? एक बुनियादी बात तो ये है कि कोई ऐसा काम जो दीन से हटकर हो, ये वक्त लगाए हुए साथी ऐसा करें, और दीन की मेहनत के वक्त में ऐसा करें। जो मेहनत ही दीन को जिंदा करने की है, वो दीन के बिना कैसे जिंदा हो जाएगी? बताओ। ये अपने मस्तूरात को छोड़ के चले गए, कैसे मुमकिन है? हमारी समझ में नहीं आ रही। तो इनमें और काम करने वालों में वक्त लगाए हुए दूसरों में क्या फर्क रह गया? महरम के साथ कहीं जाएंगी, महरम के साथ वहां रहेंगी, महरम के साथ वहां से आएंगी, 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में, यानी कितनी बड़ी मुद्दत है, आधा साल, और एक मरतबा सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जमा कर रहे हैं। तो हर वक्त लगाया हुआ कैसे हो सकता है वो आदमी जो 6 महीने में 3-4 घंटे फारिग ना करे जोड़ के लिए? एक बात। दूसरी बात यह है, हम ये समझते हैं, जहनों में ये बात है, ये जोड़ मस्तूरात का है। क्या जहन में आती है? ये जोड़ मस्तूरात का है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये गलत हमारी सोच है। ये जोड़ जोड़ों का है, ये जोड़ जोड़ों का है। बेहतर है ना हमें इस आने से कि वो छोड़ के चले जाएं, इससे बेहतर ना हमें, और आने तो पूरा वक्त यहां लेकर आ, छोड़ के ना जाओ। तो इसका बात को आप चलाओ एहतमाम के साथ, माहाना मशवरों में, हफ्तेवारी मशवरे में, शब गुजारियों में, माहाना मस्जिद जमातों के जोड़ों में, हर जगह बात चलाओ। जब भी इसकी बात आती है जोड़ की और इसकी दावत चलाते हैं आप, इसको भी चलाओ साथ में। भाई जोड़ों का जोड़ है, मस्तूरात का नहीं।
वो भी अपना पूरा वक्त फारिग करें, ताकि जो काम यहाँ होगा वो काम तो महरमों के सामने होगा। अंदर की तश्कील यहाँ जाएगी बाहर, और मिल करके तश्कील को फिर हम अगला काम जो हमें करना है वो जब मिलजुल के महरम जितने होंगे उनके सामने होगा। वो मौजूद नहीं तो कैसे तश्कील हो जाएगी? तो इस बात को चला हुआ सब महरम जो है यहाँ, यानी मर्द भी रहे और मस्तूरात अंदर रहे पूरे वक्त। क्या होता है इस जोड़ में? क्या इस जोड़ में क्या होता है? पहले 10-15 मिनट तालीम होती है, 10-15 मिनट, आधा घंटे को होनी चाहिए, आधा घंटा अंदर भी बाहर दोनों जगह होती है तालीम, माशाअल्लाह। और इसके अलावा उसके बाद में कुर्बानी की बात होती है। ठीक है, कौन साथी बात करते हैं, किसकी बात करते हमारे हैं? मशवरे से हफ्तेवारी में कैसा साथी होना चाहिए बात कराने का? चिल्ले वाले मशवरा, चिल्ले वाले जोड़ जो बैरून जोड़ लगाए, पुराने जो वक्त लगाए, मुस्तरात में खूब वक्त लगाए, माशाअल्लाह। ठीक है, मशवरे से तय करते हैं। बहुत अच्छी बात। बातचीत के बाद उसके बाद ये साथी जो बात करने के लिए आते हैं, जोड़ संभालने आते हैं, कितने जोड़े आते हैं? शहर से जाति तय होते हैं। कितने जोड़े तय होते हैं जो संभालने के लिए आते हैं, बात करना? जोड़े नहीं, और मेरे जान, ओहो, जब जोड़ों का जोड़ है तो जो जा रहे हैं संभालने के लिए वो जोड़े नहीं जाएंगे? हाँ, जोड़ों का जोड़ है तो संभालने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, संभालने वाले तो और मजबूती के साथ जाएंगे। अंदर ये हमारी बहनें पुरानी संभालेंगे अंदर मस्तूरात को, इसलिए बुलाते हैं इन पुरानों। बाहर ये हमारे जिम्मेदार साथी आके, बाहर साथी हमारे, इनको संभाले, जोड़ संभालने आ रहे ना, तो जोड़ तो हमारा दोनों का है ना। जोड़ों का मैंने भी कहा ना, जोड़ों का जोड़ है, तो जोड़े जो हमारे आ रहे हैं संभालने के कितने साथी तय करते हैं? 5-6 साथी, माशाअल्लाह। तो ये 5-6 जातियों भी आ रहे हैं, ये अपने जोड़े सब के साथ, मस्तूरात के साथ आ रहे हैं। मैं मस्तूरात आ रहे, जोड़े आ रहे हैं, ठीक है ना? करेंगे इसका एहतमाम भाई। हाँ, अंदर भी चाहिए संभालने के लिए। ये पुरानी, जितनी पुरानी आ देंगी अंदर, वो बता देंगे अंदर का रुख क्या होना चाहिए, उनकी निगरानी में होगा, सही काम होगा। तो जोड़े हमें भाई इसके लिए। अच्छा, बातचीत हो गई, क्या फिर उसके बाद क्या होता है? तश्कील होती है। क्या तश्कील होती है? मर्द हज़रात में भी तश्कील होती है, मस्तूरात में भी तश्कील ठीक है। ये जो नाम आते हैं उनका तो अच्छा, यानी आप तश्कील करते हैं, कौन कौन तैयार है बताओ? जिसका अशरा लगाए उनको चिल्ले के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें तश्कील ये वाली नहीं है, बताओ कौन कौन तैयार है? इसमें तो जोड़ का मकसद समझ लो क्या है। जोड़ का मकसद भी वही है और तश्कील भी वही है। जोड़ का मकसद है, इस चश्मा जोड़ का, जितने जोड़े यहाँ आए हैं और जिस तरतीब पर ये अब तक हैं, उससे अगली तरतीब पे इनको लाकर 100% को अगली तरतीब पे लाकर इनके पर्चे तैयार हो जाएं और महीना खर्चा तैयार हो जाए। इस जोड़ का मकसद ये है। एक जोड़ा ना बचे, रोजा वाला 3 माह वाला, इसका अशर की तरतीब ना बन जावे। एक जोड़ा ना बचे चिल्ले वाला, जो 2 चिल्ले वाला बैरून की तश्कील ना हो जाए। एक जोड़ा ना बचे अशरे वाला, जिसकी चिल्ले की तरतीब कायम ना हो। 100% की तश्कील बना के पर्चे बन जाते हैं, और पर्चे फाले बनाकर और फिर उसको आगे रवाना कर देना। माशाअल्लाह। तो कितनी जमातें तुम्हारी बताओ चिल्ले की, बैरून की कितनी है? 2 माह की। ये हाँ, बैरून की जमातें कितनी? 2 माह की तुम्हारी? हाँ, मैंने तुम्हारे पर कहने से थोड़े काम चलेगा, तो नतीजा बता देगा। तुम्हारे कितनी है चिल्ले वाली? 149। कितनी जमातें बन गई बैरून की बताओ? 4 जोड़ों की कितनी जमातें बन जाएंगी 149 जोड़ों में? बताओ। मैं कह रहा पहले ये बताओ, एक जोड़ा नहीं कह रहा मैं, 149 जोड़े हैं चिल्ले वाले, कितनी जमातें बनेंगी? 35 जमातें बनेंगी। तो तुमने 35 पर्चे बनाए होंगे चश्मा जोड़ में, तो 35 में से एक जमात में नहीं गई पूरे साल में। साल के कारोबार है ना ये, तो एक साल में 35 जमातों के पर्चे बने पर एक नहीं गई, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक बात और समझ लो, अगली 6 महीने के अंदर अंदर की तारीख तय होनी चाहिए। इस 6 महीने में जोड़ क्यों रखा गया है? ये 6 महीने में जोड़ इसे रखा गया है कि 6 महीने से पहले ये सारा मजमा वक्त लगा के वापस आ जाए, अब अगला जोड़ रख लो। तो एक साल में 35 जमातों के पर्चे बने और एक जमात नहीं गई, तो फिर कहां हुई तश्कील सब? वो तो तुम्हें इनकी सबकी तरतीब ऐसी बनानी है, एक जोड़ा ना बचे। उनकी तरतीब 2-3 महीने के अंदर बन गई, अब इनकी वसूली रह गई। तो 35 जमातों में 30 तो जाती, 20 तो जाती, 15 तो जाती, यहाँ एक भी नहीं है। तो क्या तश्कील करी आपने?
क्या पर्चे बनाए आप? वो तो यहाँ पर ये पर्चे बता देगा आपने चश्मा जोड़ कितना मजबूत किया है। चिल्ले की जमातें कितनी है? 6 जमाते हैं चिल्ले की। 6। और कितनी है शे वाली? अशे वाली 217 है। 217। कितनी जमातें बनेंगी बताओ? 217 6 जमातें बनेंगी। कितनी जमातें बनेंगी बताओ भाई, हिसाब लगाओ। अभी दिमाग हमारा तो काम नहीं कर रहा है। 54 जमातें। चलो 50 लगा लो, 50 में 6 गई। 22 जोड़ शशमाई हुए और 50 जमातें बन जानी चाहिए थी। पर्चे बनाए होंगे हमने 50 में 6 गई। 10% का औसत है। शशमाई जोड़ का ये मकसद है कि अब इन सब कैसी निगरानी करो कि अगले जोड़ से पहले पहले सब ये वक्त लगा के आ जाना। तो फिर अगला जोड़ 6 महीनों इसे रखा गया। अब इनकी अगली तरतीब बनी। भाई बात वाज़ेह हो रही ना? ऐसे इनकी तश्कील तरतीब बनानी है। पक्के पर्चे 30 में 30 पर्चे तुम्हारे बैरून की जमातों के 2 माह के निजामुद्दीन पहुंच जाने चाहिए तुम्हारी तादाद के मुताबिक। और चिल्ले के तुम्हारे पर्चे अशरे वालों के जो है सबके बना के तुम्हारे जो है 50 पर्चे तुम्हारे वहां पहुंच जाने चाहिए निजामुद्दीन, क्योंकि 2 पर्चे तो निजामुद्दीन जाएंगे सुबह के मशवरे से। और बाकी जो है ये अशरे वाले हैं, रोजा वाली जो है, ये पर्चे आप यहाँ रुख बनाकर इनके रुख तय करके जमाते बनो। कितनी जमाते तुम्हारी अशरे? 7 जमाते। और कितनी है तुम्हारी रोजा वाली? 15 15 में कुछ तो ऐसी हो, कितनी होंगी जो 3 बार लगाई भी हूँ जिनका अशर लग जाएगा? आधी तो होंगी। 700-800 हो गई। 700-800 कितनी जमातें बन गई बताओ? खुद तुम्हारे तो खुद ही हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है, तो सोचा करो आप कितनी जमातें बन गई हमारी। अच्छा रही। और कितनी है यार? तो मेरे चांद, मेरे बुजुर्गों, इस तरह सोचो। इसका मकसद ही शशमाई जोड़ का ये है, और कोई मकसद नहीं। हर जोड़े की तरतीब अगली बन जावे, पर्चे बन जाए, और उनको जो है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर की तारीख तय करके और कोशिश करके इनको वक्त पे आगे पीछे हो जाता हूँ 19-20 कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी तादाद तो निकल जाए और ये निकल के वक्त लगा के 6 महीने के अंदर आ जाए। ठीक है भाई, ऐसी तरतीब बनाओगे ना इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए कहते हैं सारे मेहरा में रहना चाहिए, तब बनेगी इतनी अच्छी तरतीब। सब बैठ कर मिलजुल के फिक्र के साथ अलग अलग हल्के तो लगा देते होंगे आप। रोजा वाले अलग और चिल्ले अशरे वाले अलग, चिल्ले वाले अलग, बैरून वाले अलग, है ना? हाँ, बस उन्हें भाई सबकी तरतीब बना के पर्चे बनाओ। फिर उसकी मेहनत बाकी रह जाए। सारा काम हो गया, अब सिर्फ मेहनत बाकी रहेगी उनकी, जो उन्होंने खुद ही तय करी है। वसूली भी नहीं की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सारे पुराने हैं, खुद तरतीब बनाई है मशवरे से, महीना खर्चा तय किया है। अब खाली इनकी निगरानी करके और याद दहानी करा के और पीछे से इनको आप रवाना करो। और क्या होता है जोड़ में इस तश्कील तरतीब के बाद? मुकामी काम समझाते हैं। माशाल्लाह, क्या समझाते हैं मुकामी काम में? बहुत अच्छी बात। हाँ माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा है। घरों में जमाते ठहराने की बात रखते हो ना रखते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुकामी काम की बात होगी। चाय नमकीन बिस्किट, अब मैं ये पूछूंगा, वो तो तुम समझते ही। चाय नमकीन बिस्किट दरमियान में होता है आखिर में? आखिर में ना सारा काम हो जाता है। तो कुछ समझते नहीं तुम नाश्ता वगैरह है? नहीं भाई दोस्तों, सब लोग इसे नोट कर लो। मैंने बैठते कहा था कि भाई पेंसिल डायरी निकाल के लिखने लगो। मुझे एक भी लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक भी। कहा था कोई, हाँ आगे 1-2 बैठे हैं, बाकी समझ रहे हम तो सब जानते हैं, हमें क्या जरूरत है लिखने। लिख रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। हर हल्के वाले कम से 1-2 लिखो ताकि इसको दोहरा लो बाद में। भाई इस चश्माई जोड़ के अंदर देखो, एक बात समझ लियो, इससे तुम ये मतलब मत निकालना खिलाने को मना कर रहे। रोज खिलाओ, उलमा इकराम को ला के खिलाओ। पुराने साथी जो मैंने नहीं बताया उन्हें, उनकी दावतें करो। 4-5 को किस दिन बुला दिया, 4 महीने वालों को बेहतरीन सी बिरयानी बना के खिला दी। कौन सी बिरयानी होती तुम्हारे हैदराबाद? बताओ, कभी खिलाएगा? वहां तो खिलाते नहीं, जहां मना कर रहे वहां खिलाते। रोज खिलाओ, मस्जिद जमात को खिलाओ, पुरानों को खिलाओ, उलमा इकराम को खिलाओ, खवास को खिलाओ, रोज दस्तरखान बिछवाओ। इससे इनकार नहीं है, पूरी मत को खिलाओ। लेकिन यहाँ ये कहते हैं 3 जगहों पर, यहाँ के चंद घंटों के लिए जमा हुए हैं ताकि सब पुराने उसमें न लग जाए। बड़ी मसलहतें हैं, बड़े कोई बात कह रहे तो ऐसे ही नहीं कहे, बहुत कंगाल के सीरत को और बहुत जो है सोच समझ के कह रहे हैं।
पर उनका कहना और हमारा करना बीच में कोई बात ही नहीं है। जो वो कह रहे हो हम करेंगे इंशाल्लाह। और सब मानने वाले लोग तुम्हारा तो तुम्हारे यहाँ चलिए इस तरह कि जी इताअत वाले, सारे इताअत वाले हो माशाल्लाह। तो इसलिए भाई जो कहा जा रहा है वो हमारे नफे के लिए कहा जा रहा है, और काम के नफे के लिए कहा जा रहा है। क्या कि भाई चश्माई जोड़, मस्जिद व जमातों का महाना जोड़ और हफ्तेवारी तालीम। बस यहाँ कह रहे हैं कि इस मौके पर मत कोई निज़ाम बनाओ, ना चाय का ना नमकीन बिस्किट, खाने का तो खैर होता ही नहीं होगा, इतना होता हो तो इसको भी जरा सा आप कोशिश करोगे यहाँ ना हो, यहाँ इज्तिमाई तौर पे ना हो। बस ये काम हो जाए, दुआ करा दो, फारिग कर दो। तो इतना काम जो भी आपसे अर्ज किया गया है, 3-4 घंटे में इतना काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चाय नाश्ता बिस्किट नमकीन काम आप मौका मिलेगा तो मैं करेंगे ना एहतमाम इंशाल्लाह चाय का, नहीं करेंगे? चलो माशा अल्लाह कबूल फरमा। वाकई मानने वाले लोग हैं, हमें यकीन है ऐसा ही होगा, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो यार हाय हाय, मेरी सारी इतनी देर के बाद पे ऐसा लग रहा तुमने सब जो है वो क्या कहना चाहिए उसको समझा ही नहीं है। तफसील से तो सारी बात बताई और फिर अगली बात कर रहे। वाकई उर्दू समझ रहे ना पूरी भाई? अरे उर्दू समझ रहे मेरी नहीं, अगर समझते तो ये बात क्यों करते? चलो आगे, अभी ने समझा दिया भाई तो कर। चलो जी। कुल बस्तियां 62 हैं, हल्के 11 हैं, कुल मसाजिद 204 हैं, मुसल्ले 15 हैं, मकासिद की तादाद गुज़िश्ता 158 थी, मौजूदा 210 है। शब गुजारी के मकामात एक हैं, माँ हयातुल सहाबा एक है। माशाल्लाह मकातिब अच्छे हैं, अच्छी हो रही। मस्जिद और महाना जोड़ 10 जगह होता है, माँ हयातुल सहाबा 9 जगह होती है। जी सब जगह होनी चाहिए भाई, तुम्हारे तो माशाल्लाह साल वाले बहुत सारे हैं, सब जगह होनी चाहिए। तो साहबा तो बहुत अहम तरीन हिस्सा है इस माना जोड़ का। तो साहबा के बिना हमारा ये माना जोड़ अधूरा है, नाकिस है। काम साहबा का है, साहबा से समझ में आएगा काम कैसे करना है। वो है तो साहब में लिखा, हजरत ने ये फरमाया था जब लोगों ने कहा जी कुछ किताब लिखो तो अपने इस काम की उसूलों की, मेरा काम नहीं है ये, मैं क्या लिखूँ किताब, मेरा काम ही नहीं है। काम साहबा का है, साहबा लिख दी तो देखते रहो, काम करते रहो। पांच अमल वाली मसाजिद 92 है, 5 अमल वाली मसाजिद 94 है। महाना सह रोजा जमातों का औसत 60 है। 5 अमल वाली मस्जिद कितनी है? 92 और वहाँ ये दरवाजे हमारे 60 हैं, है ना? तो एक अमल तो 92 मस्जिदों में 5 अमल से मुराद तो एक अमल तो 3 दिन की जमात है, तो कम से कम 5 में जमात तो होनी चाहिए थी। ये 60 क्यों है, क्या वजह है इसकी? चंदे की जमात, इसे कहते हैं चंदे की जमात। नहीं दोस्तों, ये जो हमारी मिलजुल के जमातें जाती है ना, ये गोया कि हमने दरवाजा खोल रखा है, हर मस्जिद से जमात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद हमने दरवाजा खोल रखा है। जब आप इस पर जम जाओगे और अपने साथी को जमाओगे और इस बात को चलाओगे तो सारा अमला ये समझेगा कि अब मिलजुल के जमात नहीं जाती और नहीं जाएगी। एक मरतबा आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अजी 4 हमारे आ गए, 3 इनके आ गए, 5 उनके आ गए, तब तो ये करते हुए इनको मिला जुला के जमात बना के भेज दिया। अब इनसे कहो ये 4 ही जाएंगे अपने रुख पर, ये 3 ही जाएंगे अपने रुख पर, ये 5 ही जाएंगे अपने रुख पर। एक बार आप ऐसा करोगे और ये दरवाजा बंद कर दोगे, अगली बार इन्हें खुद एहसास होगा भाई अब बंद हो गया, मिल के जाना। जमात अपनी बनानी है तो बन जाएगी, जमातें बढ़ जाएगी। आप एक बार आपको उस पर ऐसा जमना होगा और साथ ही वो जमाना होगा। हालांकि वो कहेंगे तुमसे अच्छा मेरे साहब इस बार तो कर लो, इस बार तो मान जाओ, बस देख लेंगे अगली बार ना। बस ये एक अगली बार जो है देख लेंगे, बस समझ लो तुमने दरवाजा फिर दोबारा खोल दिया। जिस दिन तुम इस पर जम जाओगे, नहीं भाई अब अभी 3 ही जाओ तुम, कोई बात नहीं, और तुम 4 ही जाओ, बस समझ लो अगली बार तुमने इनको तैयार कर दिया जमात बनाने के लिए। तो एक तो तय कर लो सारे आप हजरात कि इंशाल्लाह मिलजुल के जमात नहीं निकालेंगे, अपने अपने साथी जाएंगे। सोचो से सैकड़ों हजारों मुसलमान एक मस्जिद की तरफ और एक जमात ना बने, तो इस तरह तुम्हारी जमातें बढ़ जाएंगी। एक बात तो ये। अगली बात यह है जमातें कितनी निकलनी चाहिए सह रोजा। ये बैठ के अमर बनाते हैं मशवरे में मस्जिद के,
یا ہمارے ذمہ دار سمجھاتے ہیں بھائی کتنی جماعتیں بننی چاہیے؟ کتنی؟ چھوٹی جماعتیں 5 ہیں، تو 5 جماعتیں جانی چاہیے، ہے نا؟ نہیں اس میں اگر ساتھی زیادہ ہے تو کتنے زیادہ ضرورت؟ 2 ذمہ دار ساتھی بنتے تو کتنی بن گئی بتاؤ تمہارے حساب سے؟ کتنی بن گئی جماعتیں؟ کتنی کرنی چاہیے؟ 5-6 5 جماعتیں۔ بالغ مرد کتنے ہیں محلے میں؟ تمہاری مسجد کے اطراف میں بالغ مرد کتنے ہیں؟ ہماری مسجد میں 320 مکانات ہیں۔ 320۔ کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں؟ ایک منٹ، کتنی جماعتیں بن رہی ہیں؟ اس میں 4 جماعتیں 4 جماعتیں بن رہی ہیں۔ 320 مکانوں میں بالغ مرد کتنے ہیں؟ 500-600، چلو 500 لگا لو۔ تو 500 مسلمانوں کو نکالنا مقصود ہے یا اس سے کم؟ اس محنت سے کیا مراد ہے؟ امت۔ اس محنت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت سے امت بنائی تھی، یہ وہی محنت ہے، آج بھی اس محنت سے امت مراد ہے۔ تو 500 مسلمانوں کو نکلنا چاہیے ہر مہینے۔ کتنی جماعتیں بنتی ہیں 500 مسلمانوں؟ 10 کے لگاؤ تو 50، 12-15 کے لگاؤ تو 35۔ تو 35 جماعت میں کتنے جماعت جا رہی ہیں؟ 4-5 جا رہی ہیں آپ کی، تو 5 جا رہی ہیں، چلو 5 لگا لو، تو کتنی باقی ہیں؟ 30 باقی ہیں۔ یہ مشورے کا عمر ہمارا بنتا ہے کہ 30 جماعتیں کیسے نکلے، میں سوچو۔ جو ہم اس محنت سے چاہتے ہیں امت بنانا، 500 مسلمان ہر مہینے 3 دن لگانا، وہ چیز، وہ بات ابھی نہ ہماری فکروں میں ہے، فکروں میں نہیں تو مشورے میں نہیں، مشورے میں نہیں تو محنت میں نہیں، محنت میں نہیں تو دعاؤں میں نہیں، تو کب وجود میں آ گئی؟ سوچو آپ اس بات کو۔ یہ ہے ہدف ہمارا کہ محلے کا ایک ایک بات، ابھی تو ہدف تو بناؤ اس کو۔ ہمارے وہ کہتے تھے بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج عبداللہ صاحب رحمۃ، کہ حضرت ہمیں یہ بات کہتے تھے، جس چیز پہ تم امت کو لانا چاہتے ہو اسے آج کہنا شروع کرو گے، تب جا کے کئی سالوں کے بعد وہ وجود میں آئے گا۔ ابھی ہم کہہ بھی نہیں رہے، ابھی ہم اس کو سوچ بھی نہیں رہے۔ کتنے زمانے پہلے جب یہاں سے روانہ کیا 47 میں، تو اس کے کچھ سالوں کے بعد جماعت روانہ کی تھی حضرت نے یہاں سے، معاذ رحمۃ اللہ، یہ سب تھے اس میں، بھائی امین تھے ہمارے، وہ کراچی چلے گئے تھے، یہ رائے میں رہتے تھے، حاجت اللہ صاحب، تو یہ سب پوری جماعت بن کے پھرتے تھے پورے ملک میں۔ تو ایک بار کہہ رہے کراچی میں بیٹھے ہوئے بھائی امین اندر کچھ ساتھی کو لے کے، میں وہ کر رہا تھا جو ہماری مسجد بنگلے والی کا عمل تھا، دعوت تعلیم استقبال کہہ لو یا مسجد کی آبادی کی محنت، میں وہ کر رہا تھا۔ لوگ آ رہے تھے مسجد میں، کوئی نماز میں میں لے کے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، بار بار مجھے اندر بلا رہے بھائی امین، کبھی کسی کو بھیجتے، ارے بلاؤ سر، بلاؤ، کیا کر رہا ہے اسے بلاؤ۔ تو میں سوچ رہا میں تو اصل وہ کام کر رہا ہوں جو بنگلے والی مسجد، یہ پتہ اندر کیا کر رہے، اور مجھے ہی بلا رہے۔ خیر میں چلا گیا، بڑے تھے وہ، جا کے میں نے بیٹھ گیا، تو وہ فکر کر رہے تھے پورے ملک میں ایک سطح پر کیسے کام ہو، سوچو۔ تو میں سوچنے لگا کیا سوچ رہے، ابھی یہاں کچھ ہے نہیں، ہم چند لوگ آئے یہاں اور پورے ملک میں پھر رہے ہم، اور یہ کہہ رہی پورے ملک میں ایک سطح پہ کیسے کام ہو، اس کی فکر کر رہے۔ خیر جب بھائی مین نے بات چلائی کہی کہ مولیا صاحب رحمۃ اللہ بڑے خاص نہیں ہے، بھائی مین ہمارے بہت خاص، کہہ رہے یہ تو بالکل ایسے ایسے مولیا صاحب ہیں۔ تو یہ بات چل رہی، مشورہ میں نے بھی رائے دینا، ہاں جی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے۔ فرما رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہمارے ملک میں ایک سطح پہ کام جو ہے آج سمجھ میں آتا ہے، وہ اس دن کی بھائی امین کی فکریں تھی جو اللہ کا فضل ہمارے پورے ملک میں ایک سطح پہ کام ہے۔ وہاں کی فکر کبھی تو ہماری فکروں میں نہیں وہ چیز جس پہ ہم آنا چاہتے ہیں اور امت کو لانا چاہتے ہیں۔ فکروں میں آئے گی تو پھر محنت میں بھی آئے گی مشوروں کے ذریعے، اور پھر عمل میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ وجود تو اللہ دیں گے، پہلے ہم کوئی چیز شروع تو کریں، یہ سوچا کرو مشورے میں۔ اور یہ ہماری ذمہ دار ماہانہ مسجد و جماعتوں کے جوڑوں میں، شب گزاریوں میں، ماہانہ مشوروں میں، ہفتہ واری مشوروں میں اس کو کہا کریں، مسجدوں کو اس پہ ڈالا کریں، ان فکروں پہ ڈالو، یہ مسجد میں بیٹھ کے فکر کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج نہیں ہو کل ہو، شروع میں کمزور ہوگا بعد میں مضبوط ہوگا۔ تو یہ ہے ادب ہمارا سیر جماعتوں کا۔ مدینہ ایک مسجد سے اتنی جماعتیں نہیں کرنی، بیجاپور.com۔ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان، سارا بتا رہے نظام الدین سے، جو بتا رہے ہیں کہ کتنا کرنا کیسے کرنا یہ بتا رہے۔ عشرے کی تشکیل چلی نظام الدین سے، کیوں چلی عشرے؟ ہر مہینے 10 دن کہ 3 جماعتیں بنا لو، ایک ساتھی 3 ہفتے طے کر لیں، 2 ساتھی کی جوڑی بنا لو، ایک پرانا ایک معاون، بس یہ 10-12 کو نئے کو تیار کر کے لے کے جاؤ، 3 ہفتے 9 دن ہو گئے، 1 دن تقاضے پہ لگا، ہو گئے 10 دن، 10-12-15 بھی تیار کر لو گے عشرے کے لیے، ایک مسجد میں ہو گئے تو پورے محلے کا وقت لگ جائے گا۔
تو اس کا انتظام بھی ہے ہمارا. اس پہ لاؤ, جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ لاؤ گے, سارے کام پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تیار ہے بھائی سب انشاءاللہ؟ اس طرح ترتیب بناؤ, ہفتے طے کرو. چلو جی آگے. بس وہ تو بھائی ایسا ہے 10-15 منٹ اس کو جو ہے عبارت عربی کی پڑھ کے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا. ترجمہ وہی کرنا ہے عین جو پڑھی ہے عربی عبارت. نظام الدین کی طرح یہ نہ ہو کہ وہ تو ہمارے بڑے ہیں, ہمیں پتا نہیں, یہاں نہیں کرنی کوئی وہاں کی پہلے اس کی کوئی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور پھر اس کی تشریح کر رہے ہیں اور پھر نہیں, جو ترجمہ ہے عین بس وہ ترجمہ کرنا ہے ہر جگہ. شب گزاری میں, معنی جوڑوں میں جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے. آسان ہے, تھوڑا سا کوئی بات ایسی کہنے کی وہ کہہ دو, لیکن اس پر تفسیر نہ ہو, تشریح نہ ہو اس کی. چلیے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 32 ہیں. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے ساتھی 2.5 گھنٹے 1220 ہیں اور 8 گھنٹے 220 ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت 88 جگہ ہوتی ہے. یعنی بانے ہو تو تمہارے ماشاء اللہ مسجد ہے 5 آمد والی ہے نا, تو یہ 4 مسجدیں کم کیوں ہیں؟ یہ تو کم سے کم کہہ رہا ہوں. ان میں ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں؟ جن میں آبادی کے ساتھ محنت نہیں ہو رہی ان میں ملاقاتیں کیسے کرتے ہیں؟ باہر جا کے کر لیتے ہیں. پہلے تعلیم کرتے ہیں, ہاں ہاں, پھر جماعتیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ساتھی کی ملاقات کرتے ہیں ان کو نہیں مطلب مسجد میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ بانویں کیوں نہیں ہے؟ میں ان 4 مسجدوں کی پوچھ رہا ہوں, یہ 4 مسجدیں یہاں نہیں ہیں, اس میں کیسے ملاقاتیں ہوتی؟ ہمارے ساتھی ہیں وہاں, بس وہ ساتھی اپنے ترتیب پہ شروع کر دیں, بالکل ساتھی مسجد میں چھوڑ کر اور 2 ساتھی جا کے باہر ملاقاتیں کر لیں. جب ساتھی بڑھ جائیں ایک ساتھی استقبال پہ کھڑا کر دو, ساتھی اور بڑھ جائیں ایک ساتھی دعوت کے ہلکے بٹھا دو. علماء کرام میں سے کوئی مل جائے انہیں سیکھنے سکھانے کے ہلکے بٹھا دو. ساتھی بڑھتے اس بنا پر کہ ساتھی کم رہ گئے, آپ حضرات ملاقاتوں کو خالی باہر جا کے ملاقات کر لیں, پوری سیرت میں کہیں نہیں ملے گی, پوری سیرت میں کہیں. ابو ہریرہ بازار میں گشت کر رہے ہیں, بازار والوں کی تشکیل کر رہے ہیں مسجد کے لیے, فضائل بتا کے جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم. کہیں کے لیے؟ مسجد میں کچھ ہو رہا تھا تبھی تو بھیج رہے تھے. مسجد خالی نہیں تھی, یہ واپس ہو گئے, یہ وہیں کھڑے ہیں بازار میں. ابو ہریرہ کیوں آ گئے؟ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم کیا ہو رہا تھا, مختلف اعمال ہو رہے تھے, ہلکے لگے ہوئے تھے اور مختلف اعمال کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, جاؤ دوبارہ بھیجا. یہ گشت ہے ہمارے, سارا سب کچھ سیرت سے ہے. کہیں نہیں ملے گا مسجد خالی چھوڑ کے صاحب باہر چلے گئے ملاقاتیں کرنے. صاحب گشت کر کے مسجد میں لا کے ایمان کا ہلکا لگاتے تھے. ہمارا سارا کام پیچھے سے ہے, سیرت سے ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسے لوگوں کو نکال کے لاؤ ان کے ٹھکانوں سے, ایسے آگ لگ گئی ہو اور لوگ جلس رہے ہو اور تم ان کی جان بچا رہے ہو, اپنی جانوں پر کھیل کے. جس کا قدم مسیح طرف اٹھوا دیا, صحیح حدیث ہے, اللہ کی رحمت اس طرح دوڑ گئی. مسیح کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے. جب آنے والی تو اللہ کی رحمت دوڑ گئی, لانے والے کی طرف کیا رحمت ہوگی؟ یہ تو ایک کی طرف رحمت اللہ کی دوڑ گئی, تم 50 کو لاؤ گے تو کیا رحمت تمہاری طرف ہوگی. اور اللہ کے بچھڑے بندوں کو تم لا کے ملوا دیا, کتنے اللہ راضی ہوں گے تم سے. ہاں میں نے بتایا تم یہ محراب کا واقعہ, ایک ایک کو خوشامد کر کے مسجد لا رہے ہیں. مسجد میں ہونے والے عمل کی طرف بڑوں سے بھی ملے گا, سیرت میں بھی ملے گا. اور بڑے کرتے ہوئے کیا گئے؟ سیرت پر عمل کرتے ہوئے گئے. ہمارے یہاں ملاقات برائے ملاقات نہیں, ہمارے یہاں ملاقات برائے مسجد ہے. اس لیے ملاقاتیں کرو مسجد کو آباد رکھتے ہوئے, مسجد کے اندر اعمال دعوت سے مسجد کو آباد رکھتے ہوئے, باہر سے مسلمانوں کو لا کر ان اعمال سے گزارنا. یہ ہمارے حضرت 2 جملوں میں سمجھاتے ہیں مسجد کی آبادی کا خلاصہ. مسجد خالی چھوڑ کے مت. اور یہ 94 مسجد آپ کی اور ہیں باجا محل والی, اس میں ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی, تو اس میں ملاقاتیں آبادی کے ساتھ نہیں ہوتی, اس میں وہی بات چلے جاتے ہوں گے. تو یوں بھی بتاؤ, آپ تو ہر مسجد والوں کو ہی بتاؤ, ہر مسلح والوں کو ہی بتاؤ, معنی جوڑوں کے ذریعے سے اور مشوروں کے ذریعے سے, شب گزاری کے ذریعے سے ہر مسجد کی ترتیب جو ہے آبادی کے ساتھ ملاقاتوں کی قائم ہو. مسجد کو آباد رکھتے ہوئے ملاقاتیں کریں. یہی ہے, جب سے جتنا کام سیرت کے مشابہ ہوتا چلا جائے گا, اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ وہی ہوتی چلی جائیں گی جو صحابہ کے ساتھ ہوئی. 3-4 ساتھی بھی ہوں, میں بتا چکا نا. میں تو کہتا ہوں ایک پرچہ لکھا ہوا ہے سن 99 کا, سنو غور سے. اس وقت ہمارے جو ہمارے 10 ساتھی بزرگ
شورا کے طے کر کے گئے تھے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں 5 تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 5 باقی تھے، ان 5 کو اس پر دستخط ہوئے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ، بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ، مفتی جنید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دونوں حضرات مولانا سعد صاحب برکاتہوں اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ، ان کے 5 کے دستخط ہوئے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے ایک اکیلا بھی اگر مسجد میں رہ گیا کوئی آج، تب بھی باہر جا کے ملاقاتیں نہ کرے، بلکہ ساتھیوں کو جمع کر کے مسجد کو آباد رکھتے ہوئے ملاقاتیں کرے۔ میں لکھا ہوا 99 میں، اور لکھنے والے تمہارے یہاں کے بقلم، اس میں لکھا ہوا ہے بقلم فلا۔ ہاں کتنی بڑی نادانی کی بات، ایک اکیلا رہ جائے، بالکل یہ جملہ ہے اس میں، اور اگر 2-3 تو 2-3، ایک سے کم کوئی ہوتا نہیں، 2-3 تو اور زیادہ ہو گئے، 3 بھی ہوں، ایک یہاں چھوڑ دو تعلیم کے لیے، وہ تعلیم کر لیں مسجد میں اپنے زوروں سے۔ ابھی بتایا نا میں نے حاجی صاحب کا واقعہ سنایا کہ میں وہ کر رہا تھا جو مسجد نبوی کا معمول تھا، لوگ آ رہے تھے میں ان کو لے کے بیٹھ رہا تھا۔ ہاں مسجد نبوی کا معمول تھا، حضرت اندر بیٹھ رہتے تھے، جب آخر وقت طبیعت زیادہ 4 پائے پہ لیٹ رہتے تھے، اور یہ دونوں تینوں استقبال پہ ہوتے تھے باری باری سے۔ کون؟ وہاں سے خاصا مکی رحمۃ اللہ، مفتی جنید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے یہ اس میں ہوتے تھے استقبال پہ، حضرت اندر ہوتے تھے، جو آتا اسے لے کے بیٹھتے۔ ایک مرتبہ ہمارے حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ میں یہاں حوض پہ وضو کر رہا، تو میرا منہ اس طرف تھا دروازے کے مخالف سمت میں، حضرت جو تھے وہ چبوترا، یہ گزرے کے بعد چبوترا تھا، یہاں چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت کا منہ دروازے کی طرف تھا، یہاں استنجا خانے تھے پرانے مرکز میں باہر کی طرف، تو یہ ایک آدمی آیا استنجا کر کے نکل گیا، یہ وضو کرے دیکھ نہیں پائے، تو وہی سے چلایا حضرت عبدالوہاب، کہ میں سمجھ گیا حضرت کا منشا عبدالوہاب کہتے ہیں، تو میں وضو بیچ میں چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگا، میں سمجھ گیا کوئی نکل گیا، تو میں بھاگا وضو چھوڑ کے اس کے پیچھے، تھوڑی دور میں اس کو میں نے پکڑ لیا، کوئی ہوتا تو نہیں، جنگل سے سارے خال کوئی آتا تھا، تو میں دیکھ لی یہ جا رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے بات دوڑا ادھر، تو کچھ دور جا کے میں نے اس کو پا دیا، اور میں اس سے بات کرتا ہوں چل دیا، دعوت دیتے ہوئے چلتا رہا دعوت دیتا رہا، نہ مجھے ہوش میں کہاں ہوں، نہ وہ بھی سن رہا بیچارہ، میں بول رہا، بات کرتے کرتے میں نے بات اپنی پوری کری، تشکیل کری اس کی، بھائی ہمارے یہاں آ جائے کرو مرکز، فلا وقت میں عمل ہوتا ہے۔ اس سے جب فارغ ہوا، میں نے نظر اٹھائی تو میں چڑیا گھر پہ کھڑا ہوا تھا، کہاں کھڑا تھا؟ چڑیا گھر پہ، 4-5 کلومیٹر ہے، کہ وہاں سے پھر ننگے پیر واپس آیا، وہ جو بیچ میں چھوڑ کے بھاگا، ایسی فکر تھی، ایک آدمی کیوں نکل گیا؟ تو یہ ہے مسجد کے اندر 3 ایک یہاں چھوڑ دو، وہ آنے والوں سے، نمازیوں سے، مسلیوں، اور جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں وضو کے لیے، استنجے کے لیے، اور انہیں لے کے بیٹھو، بات کرو، 2 ساتھی باہر چلے جائیں، ساتھی بڑھ جائیں، ایک ساتھی اور آ گیا استقبال پہ کھڑا کرو، اور کوئی علماء کرام میں کوئی اور ساتھی آئے دعوت کل کے بٹھا دو، اور ساتھی بڑھ گئے 2 جماعتیں بنا دو، ساتھی کم رہ گئے، اس بنا پر عمل کو رخصت پہ لے آؤ، یہ عمل کی ترتیب بدل دو کہ نہیں، یہ بات چلاؤ کہ جہاں یہ باجوال والی مسجدیں ہیں، یہ بھی اور 5 دونوں مل کر جملہ یہاں ہونا چاہیے، آبادی کی محنت کی مسجد کے کالم میں، تمہارے 18 180 186 مسجدیں تمہاری اس کالم میں آنی چاہیے، ہر مسجد کو اس پہ ڈالو کہ کتنا بھی کم ساتھی ہوں اور کمزور کام ہو، وہ ساتھی ملاقاتیں مسجد کو آباد رکھتے ہوئے کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تمہاری 88 مسجدوں میں 24 گھنٹے کتنی مسجد آباد ہیں؟ پورے شہر کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے مسجد آباد ہے؟ کوئی 8 گھنٹے 12 گھنٹے کون سی مسجد آباد ہے؟ کوئی ساتھی ہیں یہاں؟ کسی مسجد ساتھی ہیں جنہیں 12 گھنٹے آباد ہیں؟ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، کون سی مسجد ہے یہ؟ مسجد صحابہ، سبحان اللہ، تو صحابہ تو 24 گھنٹے آباد رکھتے تھے مسجد صحابہ تو 24 گھنٹے آباد رہتی تھی۔ کون سی مسجد صحابہ؟ ارے کون سی مسجد صحابہ؟ مسجد نبوی کیا گھنٹے آباد تھی؟ تو تمہاری اب تک کیوں نہیں آباد ہوئی مسجد صحابہ؟ نہیں، اور کتنے سال لگیں گے 24 تک آنے پہ؟ کہاں ان کی مسجد ساتھ جرا کھڑے ہو جاؤ، مسجد صحابہ کے ساتھ جرا کھڑے ہو جاؤ، مسجد صحابہ کے ساتھ جرا کھڑے ہو جاؤ، 1 2 3 اور 4 5 اور بتاؤ
अरे और भी हैं कितने, कुल मस्जिद में कितने बैठते हैं? 15-20 बैठते हैं, यहाँ नहीं आए। कहाँ है बताओ? वहां होंगे, जोड़ में, पंडाल में होंगे। यहाँ और हैं बोलो? 2 4 5 हैं क्या? अच्छा एक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो भाई, तुम 24 घंटे चाहते हो तो 1 आध साल बाद चाहते हो या 2-4 मिनट में बन जावे चाहते हो? 2-4 मिनट में हो जाओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होने का? 2-4 मिनट में 24 घंटे आबाद हो जा तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? तैयार हो ना सारे? है जी? अभी यार ये पर्चा लिखिए, लिखो। ये तो आज में लिखो जी, सबके नाम लिखो, 6 के 6। आप कौन कौन सी नमाज में वक्त दे रहे हैं ऐसे लिखो। हाँ हाँ भाई ये बताओ, आप लोग जो है जो 5 नमाजों में अमल कर रहे हैं ना, 12 घंटे तो 5 नमाजें बनती है ना, 2 वक्त में 12 घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे एक नमाज में। सुबह 8 घंटे कर रहे हैं, फजर से लेकर के ताज्जुद से कर रहे हैं। अच्छा, किस वक्त से? 4 बजे से 8 घंटे, यानी 12 बजे तक, जोहर तक। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुबारक बात है। कौन कौन साथी होते हैं इसमें? कितने साथी होते हैं इसमें? बस 2 ही हैं। क्यों भाई, ये बाकी क्या इरादा है? हैं? लिख रहे सबके नाम, सबके आ गए। अब आप लोग पहले ये बताओ, 8 घंटे सब दोगे ना? 8 घंटे दोगे, 24 घंटे मस्जिद आबाद हो जाएगी। तुम्हारे 8 लगेंगे, मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाएगी। आसान है बहुत, दोगे इंशाल्लाह। अब बताओ 8 घंटे कौन कौन सी नमाजों में दोगे? 5 नमाजें हैं, 2 नमाजों में, 3 नमाजों में, मगरिब इशा, फजर नहीं। अच्छा देखो जी, मगरिब इशा, मगरिब इशा में इंशाल्लाह के नाम क्या है? कौन सा नाम है इनका? हाँ मगरिब इशा, मगरिब कितना लगा सकते? हाँ जी आप बताओ। यानी फजर के बाद और दूसरी कोई नमाज नहीं, मगरिब इशा में। चलो 3 नमाजें हो गई। चलो जी, फजर मगरिब इशा। हाँ जी आप बताइए, बाद फजर। और शाम में कौन सी नमाज? मगरिब इशा। लो जी 3 नमाजें हो गई माशाल्लाह। हाँ बेटा बताओ बच्चे, मगरिब इशा। हाँ जी आप, फजर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, मगरिब बाद पे फिर रात तक। माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। अब तो वैसे भी कर ही रहे माशाल्लाह। तो साथी जो 15-20 रह गए, और कौन रह गया? कहाँ है जी, फरमाइए। और फजर, फजर में क्या मशगूली है कुछ? फजर के बाद मशगूली है? नहीं नहीं, तो जब मशगूली नहीं है तो फिर क्या वजह है ना देने की फजर में वक्त? नहीं फजर में तो देना चाहिए, इनके साथ फजर में कुछ वक्त दे दो, और बाकी मगरिब इशा देंगे आप, ठीक है? चलो फजर में मगरिब इशा में। लो जी जोहर रह गए तुम्हारी, जोहर असर। 15-20 साथी हैं, उनमें ऐसे भी मुझे जोहर असर दे देंगे, तो सुबह शाम तक 5 नमाजों में तरतीब बन गई। अभी 2 नमाजों में तो 4 नमाजों में बन गई, तो हो गया 12 घंटे। इस तरह हो गए 12 घंटे हर नमाज के बाद। अच्छा रात में तो कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने रात में भी आबाद हो जाए मस्जिद? कभी ये बात फिक्र आई इस तरह की? सहाबा आधी रात दिया करते थे मस्जिद में। हजरत फरमाते थे जो अजान मस्जिद में होती थी वो इसलिए होती थी, लोग कहते ताजुद की अजान अब भी होती है मस्जिद नबी में। हजरत फरमाते ताजुद की अजान नहीं थी ये अजान इसलिए थी जो घर पर हैं मस्जिद में आ जाएं, जो मस्जिद में हैं घर चले जाएं। आधी रात मस्जिद। चलो आधी रात मुश्किल लग रही तुम्हें, 2-2 घंटे दे सकते हो। मेहनत ईशा के बाद कब तक करते हो, किस वक्त तक करते हो? 10 बजे तक करते हो ना? अभी लिखो जी यहाँ 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 2-2 घंटे दे दो, पूरी रात आबाद हो जाएगी मस्जिद। 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 तो आप रहते ही हैं, उसकी तो जरूरत, उसको तो माशाल्लाह हो ही रहा। तो 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, आप हजरात 2-2 घंटे तरतीब बना दो। बताओ कौन से 2 घंटे दोगे? 10 से 12 आप बताओ जी। सारे 10 से 12 तो 12 से 2, 2 से 4 भी तो है। अपने साथ आप साथी जोड़ लेना, बाद में एक एक कुर्बानी दोगे। जितने मुजाहिदे के साथ आमाले दावत में लगोगे उस दर्जे तुम्हें भी हिदायत मिलेगी और तुम्हारे उम्मत को हिदायत मिलेगी। जो मुजाहिदे की कमल है उसमें उसी दर्जे का हिदायत है। बताइए
4 سے 6 چلو ہاں یہ بھی ایک ہلکا ہے 4 سے 6 لیکن 12 سے 2 2 سے 4 تو بتاؤ آپ بتائیے 4 سے 9 رات کی بات چل رہی ہے 10 سے لے کر کے اور صبح جو ہے 4 بجے تک 10 سے 12 2 گھنٹے 12 سے 2 2 سے 4 3 جماعتیں بنانی کہاں سے 9 آ گیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آیا وہ تو میں ان کو تو کر لیں پہلے وہ تو ہیں اور پنڈال میں ان کو تو کر لیں ہاں جی آپ بتائیے انہیں سمجھا اتنی دیر نہ سمجھاؤ تو کیا چل رہی بات 2 سے 4 کرو رات میں ارے مجاہدہ اختیار کرو اور بدلتے رہو یہ شفٹ ہے ہم نہیں کہہ رہے مستقل بدلتے رہو شروع والے آخر میں ہو جاؤ آخر والے صبح میں ہو جاؤ ہاں جی آپ بتا فرمائیے بزرگ 10 سے 12 جی 2 سے 4 ہاں آپ کو 4 سے 6 ہوئے تو اس کو تو اب جو ساتھی رہ گئے جو ہماری جماعتیں رہ گئی اس میں ان کو آپ جو ہے ترتیب بنانی ہے تو بتاؤ بھائی کتنے سال لگے یا کتنے مہینے کتنے گھنٹے لگے 24 گھنٹے آباد ہونے میں ارے بتاؤ کتنی دیر لگی چند منٹوں میں ہو گیا بیٹھ جاؤ یہ ایک مسجد کا ہم نے آپ سے ترتیب بنا کے کسی دکھائی ہے 5-6 ساتھی ہے 12 10 12 15 ساتھی آپس میں مل جل کر کے 18 گھنٹے کے ذریعے 2 گھنٹے رات کے اور دن کے ملا کے انشاءاللہ مسجد آباد ہو گئی 24 گھنٹے یہ والی ترتیب آپ ماہانہ جوڑوں میں ماہانہ مشرے میں ہفتےواری مشرے میں شب گزاری میں باقاعدہ مسجد جماعت کو بٹھا کر خاصا 2 جگہ ماہانہ جوڑوں میں اور شب گزاری میں مسجد جماعت کو بٹھا کر یہ ترتیب اس طرح بنا کے دکھاؤ اور اگلے ہفتے ان سے معلوم کرو آسانی کے ساتھ ساری مسجد 24 گھنٹے پہ چلی جائیں بڑی جو ہے فکر سے ہمارے حضرت یہ بات بار بار فرما رہے ہیں اپنی مسجدوں کو لاؤ مسجد نبی کے طرز پر حضرت فرماتے تھے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جب تمہاری مسجدیں مسجد نبی کے طرز پر کیا مشابہ ہو جائیں گی تو فرماتے تھے تمہاری بستیاں خود بخود مدینہ منورہ کے مشابہ ہو جائیں گی آگے فرماتے تھے گھر گھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آئیں گی پتہ نہیں کون کون سی آوازیں آ رہی باطل کی اسکیمیں کامیاب ہو گئی سب ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ جب تم اس طرح مسجد آباد کرو گے ٹھیک ہے تیار ہے بھائی 24 گھنٹے کی ترتیب مسجد کی یہی ہمارا آپ کا عملہ یہاں آیا ہوا ہے یہیں بیٹھ کر جانے سے پہلے اور کل سے جا کے شروع کر دیں گے کون کون کریں گے ہاتھ اٹھاؤ اس ترتیب کو بنا کر کل ہی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو جی کتنی مسجد آباد ہو جائیں گے اور ہمیں بتا بھی دیا کرو آپ خبر بھجوا دیا کرو تاکہ اپنے بڑوں تک پہنچا دیں بھائی اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ 24 گھنٹے مسجدوں کے آ گیا چلو جی کل گھروں کی تعلیم 1580 جگہ پہ ہے 5 عامل کے ساتھ 267 گھروں میں ہوتی ہے 5 ماہ بیرون کی جماعت میں گئی 3 چلے کی جماعتیں 11 گئیں اس میں پیدل 4 جماعتیں گئیں چلے کی جماعتیں 29 گئیں اس میں پیدل 13 جماعتیں گئیں آپ پورا کریں ایک مسجد سے مکمل 4 ماہ کی 5 جماعتیں گئیں اور چلے کی 15 جماعتیں گئیں ماہ مستورات چلے کی 6 جماعتیں گئیں ماہ مستورات عشرے کی 7 جماعتیں ماہ مستورات سیروزہ کی جماعتیں 99 ہیں ماشاءاللہ 2 ماہ بنگلے والی مسجد لگانے والے احباب 6 ہیں محنت کے لیے دیو علاقوں میں 4 جماعتیں گئیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے